Jiki mawasila Johnny Benny Dadonga Johnny Benny Nagando Dongli Keran Dianefe Nimi Bifola Jana Televeni Mona Nimi Mamala Baransu Devegato Dela Nyakele Jabadi Kesedunde Juniala Sayate Mwale Senwan Alaga Hileria Eterike Gabidu Eterike Gusuflo Alaga Beso Sidana Anilo Manana Tamendisa Nagandi Karababu Juni Gusno Badane Bolo Aunwate Wailu Masarelo Tamendisa Nagandi Karababu Juni Gusno Badane Bolo Aunwate Kamadu Masarelo Ami Alababo Ami Kirababo Mawi Balanyo Wamalo Alakila Gwabela Don't face yellow, I like it on the bella. But in every line, I did with that together. Alamana, Nina, Tigana, Obari Dana, Nigga for me, Obari Dana, Nigga for me, Obari Dana. Salut Internet, Malio Mandenka ou Kuripasi Taula. Ni pasi taula ala kana pasi kambela jirena kawfo ka walimano foli mini dantala tusru abalmake de do agaz 24 lenksi ka solda fitini mandenka bela jilenga solda fitini epet bela jilenga solda fitini mali re kanu baga bela jilenga solda fitini kawfo ka walimano foli mini dantala telegram sa kata telegram kono kata bla fo bureau kono kata francisiti ka fo international ama tiebo tiela ama musoto musola kawfo kawalimando foli mini dantala soldat invisible les soldats demandés et père malga famille kawfo kawalimando foli mini dantala ambora ambena doni fo ka doni to ankono ambora ambo kunye munde anka faso mena amena jamfa min kono harbi ibafe ka transition ka asimu ka manipuler ka tabla sira ka sira mi sanke me antumba kono video do beke ibe vocali do ke be sigilendo bebe lamenna benya bula andumba do kafo politicien de do o yekelenye flana manipulateur de do marabu de do somo de do jamana be dinge kono sanjodi sambi woro mali be dinge kono sambi woro mali be digun kono sambi woro mali be geleya kono mali dombe ka sajila sambi woro jamana en konana dongo do made be faka o ma kele nunun tuntewa itumbe mundi yato e masika koke mundi yato e masika kola walia mais nata sanga togo ani pour que mo ka don dro ka foko way mbe transition no fe no tanyi angu ko malidi tononen tundo depuis transition mana malide tumbe dinge kono depuis transition mana malide tumbe jamfa kono depuis asimu mana o jamfa ya soro ni chogoroba nunumbe o jamfa ya soro ni almami nunumbe ni jamfa be sir la malide on kama dugu tira mali kono ni ya soro ni almami nunumbe misiri kono ende isera kamunde ke fue ngabe olu de be video ke kukali alala kukali alaka kirala ko transition na kadu ye sankeme ibademe na kadu ye santa ibademe manipulation dande donde ale rebe degre mina almami nu nyerebe citation mina bi munu be kan kuma fo niede pour que kasega asimu kuma yelema iye president to bladinge min kono jamfa min kono manipulation min kono ibetana yo o degre de kam jamana kan nawtede ite jamana fe madeli ka ke jamana fe naw ye jamana kanu asimu tile dala o kore aw make mali fe parce que depuis asimu mana ya soro mali be ya soro maw tonura ya soro maw be degun kono ambenale ata na kadi azmire nam na sabuyi nam kabe samba ke musaya nam na ya fo ambe arabi ala ya nguru bakul wallahi ala ya nguru bakul wallahi ala ya nguru ala mere kitankawu aw folendo kita bela jilen folendo o kilenye flana segun ko mbe sha aw fanama segun ko i bela jilen folendo maba munu be segu maba munu be kita surtout mali reka mabaw munu ye jamana kanu ni manipulation te munu ye jamana kanu ga horonya ka e folendo foli mini dantala aw yabe ni chogoroba na ni be kita de aw ba utaw yere ma chugo jumende la ni be ni video ke kabla publiquement avec comme dentigi modentigi avec comme kabla tigite avec comme balma tigite abe ni video in abe ka fo abe ka video in ke yoro mina haro yoro ta taifolo o yekelenye flana o yoro la mamunu yere jolemba ko feta olu tigelemba la che amena nin kono che seta wi awti se fenna
ay mo te bara ani kewale de be jamana jo billahi bara dron de be jamana jo ima active posé mais kani sigi ka ke kuma bade kani sigi dro mbesen na fini mi yere be kana yere ni tayro yere ma kala kadima yere ebe chuga yere douala ebe ni sigi de kafo na kadi asimuye santa ka ke fangala ebe siga douta asimuye pour que ka santa ke mali fangala e kita dugu joli de tira kita kele joli de kera kita kono bandi joli de binamo ka kita kono e sera ka fembo ala ebe dugu min na mérite jate o e kelenye surtout gouverneur surtout commandant mi nyerebe ere jatelente kitanka o fe ebe ni sigi ka population manipuler parce que mo fla saba olube eko idalembe ela o kanato ko bebe ka transition soutenir bebe ka asimu soutenir mais fota oni kewalo de be mawlabo ko yira nyona nous y manipulation de nous vidéo nous te partager vidéo nous nambu partager quoi et mi faut ko tié de et dalem bala ni vidéo mi fleni nanya partager ta kongalonde ere dalem bola tiemi abora tieminda ka fo ko abaka keni manipulation de pour que ka jama soro kitanka ou fait ka jama soro ka fere nyini mairie mini transition be bara la nyon fi on mairie ka se ka dana ni confiance daka ko alaka numéro ba ale bolo malibe tonyo kono malibe janfa kono e si be fo sambi durula alaka numéro to masoro e bolo kunde nga bide nani sigi ka foko alaka numéro be e bolo ku be asimu deme bide nani sigi ka foko alaka numéro be e bolo ni e do ke ka ala wele anga sora su testa no kera anteta mo no fe billahi onyo de fou anga ta dro voilà ça c'est quel pays wallahi ne be sunga siri ben maya ni kitaka ou fait audienta ba fait kataka pour koto sini Biblan à 16h ne be l'écrit là ne bo saka bo bi à 16h ne ba belani nous ne ko jula nous n'avons pas fait d'aller à photo comme nous mais yugula nous ma kalabantiala kandina ta kaketo ni fenyi o nous me dan kibolo di bauma ne a faso jobawu kubula goshi sani tlegabi ayi famani dala ayala je ale rebe ka mamru yere critiquer ko muru be ka dine ta ka faso la gosina ani muru be ka ambolo di tibabuma ko ale be sigi ka do ke parce que ala ka numéro babolo ni manipulation ni ebe ka do gosi mais rebe ka nyini ko place de ta ka boy pour que place ka yate tande anyo refo na we kolosini banfla de ta ko ke mabayai ko ke jamana kanu ko ke ka jama de nyina te marché de tonyo te yorola bi ka teme kitamara inyinga hari sene nyana mate ke ala ni sanyere te nai e ma fere nyini ka ala wele sanyu mankane au ka tiga ukanya ka nyo ukanye ibeni jo kuma kalantam fode la imo de unyana i dem flow nyana e dem flante fenya asimuya nous mana kan nous yere be martia mo mi yere kungulo ba kanyere dala mo yere be nunu lamia faut que tout partager ka faut ko avec asimu deme jadi su ba anka biato jadi su be malikuno biato turere su be ka anfa o faut kunye bide o tona turere su nana asimu tile de la jadi su nana asimu tile de la asimu yere jadi su ko kele joli de ke nord la de pas amado soracia la faut kana ka soracia kalanke faut kana kudeta ke au sigile no manipulation na don flow nyana Korata unyono mali danye eka kuma fo yoro dronde na obe mitiri ke nini chokoroba langolo nunumbe ay chien funyana ko nununde jamana tilawye awa nununde jamana janfalawye hari sini nizanramu ye ni wele ka tege ta tesga papa ke billah papa sababu kele atabolo ankana nyogon blofu de mali mena janfa kono de sawbe se soro aw bolo tugo dumende la aw balma do de be kasa aw balma joldi usi yorobla kitanka jolde sara kogojika kitanka jolde sara Tinchembauka kitanga jolde sara arabu jamana ula ante mana kuma dabla ni bi karna keria ke itake ni karna keria ka da irema me ni ko be do peuple unu hakliche ni ko be do jamana nyema unu hakliche jamana maraba unu hakliche o yambela jelenka kelede de chukurba ya tola de sije ya tola de mana kanala ka nimero be ebolo ha ebe dugumi nyere kono hari ka nimero yereti taye ni made ma compose ka di ma yereta do ikungolola ko ala ka nimero jume ha ni malinde kono waliju bangana ni malinde kono me malimbe nyani la be kasila ni malinde kono tijena ato dara mo de la ya mo welela ni malikele de kono kuke tidew ni me malide nunu olu don de be référé la wa olu don de be ka sakoko ji sanfe ha go malinde be toro ni nyani kono
an sigilen do ka beke doni kela ye an sigilen do ka beke jamana kanuna ye an sigilen do ka beke savanye ka beke cidenye mais o cidene no sava no kodon nunu o beba an ka jamana kono ite fo nyini jiye kono na folo ma na ma folo an ka jamana inde kono mais munde nyana bora an be kera kuma kela ye an site ɲɔgɔn fɛ an be ka bi ɲɔgɔn kan aw an be ka ɲɔgɔn kɛlɛ fɛn wɛrɛ tɛ o ci jamana de tɔɲɔna jamanadenw de tɔɲɔna jamana t'an bolo parce que jamana minana na jamana janfara nunu kan ni kalu kuma nunu i bɛna nunu fɔ jamana min yɛrɛ cilen don aw bɛna nunu fɔ jamana min yɛrɛ bɛ degun kɔnɔ yani ɲɔgɔnna kɛmɛ fɔ i bɛ ka ye mais o bɛ ka kelen in taara bi min bɛ bi i b'a fɛ ka ni ɲɔgɔnna fɔ o fana ye quoi k'o ma jamu i ka jɔyɔrɔ sɔrɔ k'o ma jamu a bɛ misiri min na a ka to ye anw ka sira tɛ misiri ko la dɛ anw y'o de fɔ aw ye n'i y'a mɛn ko misiri jɔra i bɛ dugukolo dɔ de kan o dugukolo basigi bɛ yen o dugukolo bɛn bɛ yen i bɛ maaw manipuler minbari sanfɛ haro fana a ka da i kɛlɛ man ɲi mais jama min b'i ko ye ni ko i b'u manipuler population de don an bɛ bɔ k'i kɛlɛ parce que population kelen ninnu président bɛ bɔ olu de la ministre bɛ bɔ olu de la olu de balimaw bɛ sɔrɔsiya la olu de balimaw bɛ polisiya la olu de balimaw ye gendarmew ye donc olu de bɛ ka sa ala ma don o don sijɛw dama denmisɛnninw ka ɲɔgɔn manipuler mais sijɛw dama a lajɛ nin ye cɛkɔrɔba de ye ta bon n'an ye ninnu gosi de mɔgɔw b'a fɔ k'an bɛ ka cɛkɔrɔba dɔgɔya ni ma mali bɛɛ dɔgɔya wa ninnu de ye jamana lasegin quoi Asimu k'i sigi k'a fɔ tiɲɛ la dɔnnikɛlaw bɛ n kɔ kita bɛ kumakan tɛ nin ye dɛ n'o tɛ i bɛ ka taara kita dɛ i bɛ ka ye siɲɛ joli de kɛ kita manden bulo i bɛ ka de taara ye k'i sigi ye k'u tɛgɛ don i bɛ ka kun na manden bulo i bɛ ka de taara ye ka sujudi kɛ ka tila ka bɔ mais a kɛra mun de ye a wolola mun de la malheur a ma wolo foyi la fo kana k'an ka jamana fɛɛrɛ a ma wolo foyi la fo k'an ka jamana dafiri a ma wolo foyi la fo coup d'état kɛra o bɛ ka kɛlɛ in na n'o tɛ a tun bɛ manden bulo kɔnɔ de an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ ka taa min maliyɛn yɛrɛ nɛgɛ an b'o de yɛrɛ tari kɔnɔ an b'o de dingɛ kɔnɔ bilahi yɛrɛ nɛgɛ an tɛmɛna yɛrɛ nɛgɛ ka fɔ an bɛna k'a fɔ k'an bɛ ala de nɛgɛ tugun ko ala ka numéro yanni e k'a fɔ ko Asimu ala ka numéro bɛ e bolo ce n'est pas la peine n'i bɛ Asimu yɛrɛ ɲininkali kɛ o e ka dugu bɛ kɛ cogo min na e bɛ village min na yen bɛ kɛ cogo min na yen bɛ ka circuler kɛ cogo min na c'est à dire nin kuma yɛrɛ fɔli ɲugun kan ka e minɛ quoi wallahi billahi e kana ala la ye min fɔ n'a ma kɛ aw kɛ bolo la ni kula aw kɛ bolo la ni kula aw kɛ bolo la ni kula kuma kɔni wari ka di koyi a y'a lamɛn dɛ a ko ale ye min fɔ n'o ma kɛ n'u ye ni cɛkɔrɔba ninnu mankan ka bɔ mali ko la mali joli la fɛn min ye mali ko ye sijiya tɔ la dɛ an b'o de fɔ bɛɛ k'i place ta n'i y'a ye an bɛ ka cɛkɔrɔba dɔw kɛlɛ k'u da bɛ parce que i da bɛ politique de la i bɛ ka mɔgɔw de manipuler i bɛ ka an ka dirigeants de ta en otage a bɛ cogo jumɛn de la a sera ka mun de kɛ nin kuma in kɔfɛ mun de waliyara foyi Asimu nana fo Asimu k'a dɔn de ale nana jamana in ta mugu ni kisɛ de kɔnɔ bilahi wallahi n'i ka marifa fili k'i jigi kɛ ninnu ye n'i ka fanga min nana i bɛ ka pousser ka bɔ yen ni fanga min ye marifa min ni force min ye n'i y'o to ye Asimu k'i jigi da nin mori ninnu kan k'i jigi da nin politicien ninnu kan nin kumakan duman in kan bilahi bɛ t'i kun ti koloba bilahi ɲɛ kali ala la kan'i yɛrɛ sɛgɛn bilahi n ko ninnu tɛ fɛn dɔ i tɛ fɛn dɔ i tɛ fɛn kalama awa i tɛ hali a dɔn diɲɛ yɛrɛ gɛlɛya min b'a kɔnɔ nɔgɔya min b'a kɔnɔ wallahi tagamakɛlaw de bɛ ka ninnu balo dɛ ninnu fana bɛ balo nin fɛɛrɛ in dɔrɔn de la an bɛ se ko la faamaw k'a wele sini k'u k'a wele sini bilahi a b'a dalakan sanfɛ ni Asimu ye marifa bila ka jigi ka aw de sɔrɔdasi 100 sara maliyɛnw tɛ tiɲɛ de fɔ sɔrɔdasi 100 sara jadisiw nalen ni bi cɛ terrorisiw nalen ni bi cɛ aw hakili sara cogo jumɛn de la moriw ka janfa i ka kalabantiya olu de bɛ furaw di an ka sɔrɔdasiw ma ou bien ka duwawu k'u ye k'a fɔ a ye taa aw bɛna ka sɔrɔ fɛn m'aw sɔrɔ maa min sara o bɛ se ka seereya tugun wa o tɛ se ka seereya an ka sɔrɔdasiw bɛ sa o la mugan su bɛ se ka kɛ maa seereya an ka sɔrɔdasiw tora nin janfa de la parce que jigi dalen bɛ nin mori ninnu kumakanw de la i ka fɔtaw de ma i ka furaw de ma i ka bagaw de ma i ka siriw de ma pour que k'a di sɔrɔdasiw ma a bɛ dusu de don sɔrɔdasiw kɔnɔ dusu min n'u bɛ se ka faso kanu ka kɛlɛ kɛ n'u tora kɛlɛkɛyɔrɔ la an b'u waliɲuman dɔn fo ka taa buru fiyɛ a b'an tɛ ɲinu k'i sɔma yɛlɛmana de mɛ i ma sa aw b'o dusu de don aw denw kɔnɔ mais ni marabu kalanta ninnu ni mori kalanta ninnu de sigilen bɛ yen n bɛ n kali nin na e ka jamana fankelen minɛna yanni e k'i kali Asimu ye e tɛ taa fankelen libéré fɔlɔ e ka jamana dugu joli tira yanni i k'a fɔ e b'o kɛ Asimu ye maa kelen de an mago t'o la an mago bɛ mun de la jamana ka kan ta ye
jamana ka kantai asumu nana force mina ka malita ka ibeka pousser ka boy o force be asimu bo ebe be se ka min kede ikiji ja chogo bela jela ka nord libéré maldew ay kunun kwa billahi lenks be min fo wallahi billahi tande be wallahi ni nununde anka kele be nununde ma nanka nyama be nununde kelella ni mori jugununde kele ni soma jugununde kelela ni manipulation sugununde kelela amba kede ambe faso ko de kamade mana kan glomi kan kalu kan I kono faika tiga degela kanijo mikorla Oma kumi kono folo ibena kem mana kanye ko prezanka ebi kali prezan be do ke prezanyi kitanga o magote do la kitanga o magota la de gumi be kita o ka boewa kitanga o magoto la folo ha ni yere te sara ku yere ka vo ba sara prezan no parce prezan ni muguni kisere na ka ibe ka ta ka boy ni ebe se kola eba akede akase ga iye ni ya active pose watimi na yera watimi ola de ito be bo mi awa fe ka to de tangalon ka kata jamfa ka mau manipulé ngalon ka wori soro ngalon ka obe passé tout quoi nela tangal lawi isan le ka bi mo na mutile malika wallahi nebe mafa kuna ngolon flami musi no le kuma kam jina kala ile no kala kam gongo to di ko nesa fermement on a fait son fermement c'est tous mo muru murtilembe malik kama mo were utere aw yere de murtilembe malik kama ngoni nyo de fosa ni almami nunu ba don ka foko haruka yu dado malikola kom malu yala koni kuma sulu kododo olumade ite kuma tugun kwa e jadisu ba an kuna e ma se ka kuma wala sanworo la jadisu be malikono e mi dado la e ma wuli ko keleke e mi ka damyaw esawla e be asimu de interpeller donso be ka sa alanu ka fere nyini ambe se ka jamana sobe donso be kelela wati bela jelene be ku yere porteger ka sababu ke bingani ke wale jugu min be ka ku ka yoro lai aw ma se ko luta nyona ke a am fana be wuli volontairement pour que kata aw deme maliko de do mais aw bena keria no asmamba aw bolo asmu minyo wotere muguni kisere be asmu bolo fanga di ba bolo muguni kise marafa di ba bolo o de be asmu bolo kanaka keleke katla kanaka president la wuli ni muguni kise so mate mori ka duwute o engalonde anka sirate ka duwla di ibe wuli ne ibe barake komi doso be ka bara minke mali ibe ku nindi mali ma togo mi ibe wuli ko ke wale deke ulube ka keleke mopti marani seguni kulugoro maranu nuna ku yere sobe awbe sigi kita ko nana ka ke mana kan foy ha ibe duwo ko ibe duwo ke o duwo ko yere anafa jume e bi ka duwo ti bolo ka ke president de ya awde ya bolo de ibe ka kuna ya ibe ka taram mande mbulo kono amaulia agena tilengere ndef kala wuli akisigi ka kasitu a photo bende atari sigi mande kono donc bara de do bara wallahi foka bara de ke kala je mali e minye ko sino be kam min fota ni ngalonde o kitanka betere menin chogoruba imbe kalu kan fo mununa ibe jama soro tande ka wori soro tande parce que do fana ba ka dana tar na kira mo kele parce que mali hari zon manani sigi ka fa de zonye do ba ka dana daka iba fo koni zo ngoni yo horani mali embe tande amma imana boka kuma fo ibe mali ende soro aba fo tiala ningo ni nebe tuguni ko ata nyini ka famude kuma na faye munya kololo ye munde ibe ni sigi mana kan fo la imude fo ni nyonde ebe asimu de me ko ajimu na ka kudeta ke bora kalama wa awde sura si joli fa ambolo hari zandramu chamambe be sa tu kona na feretew ade be fura duma ano nimine marfati do kiseti do foiti do nimine obuduma ipeta miso mununa olufu na jigi dalembo fura nunu ndeka kera makari koide olutu ka experience ka donia mi ni ya kalanke ka information minke ito donia pratique ke tugu ito la waliya tugunde ibu jigida aw ka fura kalanta nunu ndeka anaka klosi kalanta nunu ndeka aw ni Allah taala ke mali be bonola ha sifi ndamam be ka samali kono femere tede hari furu chama be ka sa femere tede parce que furu kala ofana wujigi ke mundi ni soma nunu ni mori nunu eni Allah taala che nunu be sika ko nyana ko emi beta furu ko nyani ni fe ni emuso yi akada ale de ka eso billahi magota la ka furu ka la billahi amori te adalu be mimbolo mi be sika furu de la sanko atensa furu be de la muso yere de bolo abe de la tiere de bolo cheni muso de be ka furu de la furatala furate furu de la na aw kadi nyogonye aw ka kombina to dobe dobla aw be dota aw ka sega barake no ya bebe beni minye
nin dɔrɔn wallahi bo anga ta anga yabla ay anga yabla ay kono ta ay nin lam ay alla me folo ko après mbete malela na kadi azmire na sagoyi kabe samba ke musaya na ya fo ambe alabi ala ya nguru bakul wallahi ala ya nguru bakul wallahi ala ya nguru bakul wallahi quoi ça c'est quel pays wallahi ne be sunga siri ben maya yini kitaka ufe aw den ta ba fe kataka ko to sini Biblan à 16h ne be l'écrit là ne bo saka ko bi à 16h ne ba belani nous ne pouvons nous n'avons pas fait d'aller à Fosokama nous mais yurugula nous ma kalabantiala kandina ta kaketo inifenyi o nous me dan kibolo di twauma mais à façon de baou kubula goshi sani flega bi ayi famani la ne kana alala nyemi fo namake au ke bulu na nikula au ke bulu na nikula au ke bulu na nikula ma goni wari kadi koy nela tanga lawi bisan flega bi mogo na mutile malika wallahi nebe masaku na golon flami musi no le kuma kam jina kala ile no kala kam gongo to di ko nesa fermement on a fait son fermement c'est tous wallahi bo anga ta anga yabla dice ay donga temeni vilo la parce que problème est mi ya monter ko jugude quoi ya vile ya monter ko jugu quoi bon il y avait nous y mana kan fola ode si sérieux mbeka tande fawye tande surasi kemede sarani ke togola wallahi fama kere fama joli de ashera ni ke togola ika fanga chianu bolo ni ke togola parce que jigi dalembe ni mana kan fola nundeka jigi dalembe nundeka nakadi menala turu ne yala sew ni mi nana tembele ni e bo mina ko bleku ni mana na kumara bari e bo mina ko bleku e ta fo mo shima no aya toyi ika ka fale no aya toyi ni yense ka ni se bana yorobi mi sura ko mina ngolo mo ko ka waru bo fo ka kana kati mo so yira kam kesu wari mem misiri na ne kiatu ni ala ne ta hagedo sigi ni go bo chogola bo misiri jote ko ban all manu mem mawnya sambi saba pale nyele ti dala jab ka misiri ne wari mina aka tabulo mo go bolo olu ko ni misiri jolo ka almami ne bida ala ni ko kala de be koy ada tabulo mina ko fole almami kana bla misiri kono dama maleo maliko te famune aya fambaye kwa kasabali wallahi kwa kasabali olube misiri ko kelede la ombe maliko kelela olube misiri ko kelela alabe ka foko almami mi nyawori mine min ba fe kataka boye maleo ante nyogo nyininga ale almami do de ube almami muso de do almami munu minara katu datugu iko misiri kelende ika ferme yantoro ye mawde toro ni ko nyere de mo degu almamu jore minye malikola ito ke tugunde abe wuli kam mali jo asenga ibe mado de jolenya ana ni mabe ambe sa karsa no fa karsa libere touré wallahi ambe ko de finyana almami o almami ka dossier serima kana blade o datugu e kanyina ko pewko amba mi be kuleni buni bela de aya nyini ngasa ayrega kuma ku yu dewndo kalala mena le ni o nyinga almami yemu aw makalale aw yo fuzi mais aw wole la slame du ko ka mo akono ni ka sura sharia dole de ni almami yo soso ole bi almami ya maria ka buli ka boy na o shimake ni mo ka be kwati se ko transition ko ka juma seni arabula ko ka sigi bamana kana fati so la ni ne me uda ko ira bi kamara ba mana jawo shide warne mina le jawo bolo ka misri jo sisa on ka almami mina buka sra o ka sonye la di buka sra o ka sonye ni nyo haiba de ko ka nyo haiba kwa ni wori ntumbe mine wati mi donc amba tumba kalama atumbe ni rezo kalama c'est pour cela que munaya manka ka parce que bi apoira ika rezo tia tola de do bi abora ka nyefo mo nyana e bora kalama de ni wori ko tunde male almami chama be misiri chama be balo munela ngo wori ko de do o de atambe ka fo ma chama de be munu makala doniya tula me be almami ala mali kono ibo e mali dronde kono iba ye mali dronde kono ibe misuru kono almami falaku ani almami yerete be ala aya la almami falaku ni almami te be yero mi ngoni ka dala doni de be dion doni de be di même dango ulpala la kana chien fla were nka sa do
almami na ko damele ko buya ya ngwele almamba fangana ne bola bra ne chefera wele buya almamba o fena wele janu mogo durle signe me ala bu fa ko mu faga janfane galano janu mogo durle signe me ladi na ka eleman dango sisa unana ko bu wele tugumana ko ka misiri ye ka to ya ni musa ladi ko na yu ye misiri kono nu ye fango fen sora ko la mba fa mi do ala nye korashini na yu ye misiri kono nu ye fango fen sora problem na ko ka sigina ye musa ni ya fla nu ale yu ye misiri kono nu ye fango fen sora problem na ko ka sigina ye wa umna kuna flande ko ya ni musa mina kuna wadina le nana ntuka uma mo ko minanse uma marifat uma nyina ta duwe ko mina bindra ko kana ye misiri kono Touré ambe min fo mo ye ka dia mo ye ni ay Touré risi a tiara femele tere be yere bla almami place la almami mana gen ka bo misiri kono lu chama de be ke jihadisu ye nga kuma ya kana sigala de o chama de jihadisu ye I chama de be antu be place do la che almami ay njoro yere mundi amba fe kado ni be anyo re fo yo anga kata ekoli kala aita kala anga sebembe kala mina anga kala anga jamana be siga jo kamina me na ube tara arabu kande kala e ki do ni chew be ka arabu kande kala donc arabu ka mo kele ne be ga almami e misiri kono fala ku be siga munde ga danya kana ka sali drone wele hari sisa yake sali wele la oteke fala ku farai ya parce que be ba fe ka joro doni de soro on na fa foy dunte jamana e ni nu minana kata datugu nunu parti fana be bo ka foko wai e manga kamine neko iminana imamine ne tato yede misinde ka datugu folo aw ka wuli kata baraki am mago be ninde ay wuli kata baraki aw ma bo foyla aw de munun be nu e français kala nu ka diplôme bu bolo pour que ka keleke olu ka bara soro jamana kono ma wulo kamade aw ma wuli aw de munun be yele kogoji sanfede o tede aw be misiri ko kele de la misiri ko kele yere tere aw be wori ko kele de la kutubaga kala bamanan kana kala ni naw o be ba aw de nyisira la o be ba aw de nafa e men nafa kisekele ajoro be mi abega islamia fo ebega kele mi nyereke islamia no fe be joro mi na islamia yo haram ne tada metamiko sitiri malien yende manipuler kadi quoi malien de manipuler kadi fo ka damate me quoi ale rebe joro mi na abeka kuma yoro mi na folo islamia ma ale dafa amba de ronde mi islamia ma dafa ebi daro almamu nu nyonje ni almami min bi ni almamu che ite boy ka nyefo mo nyana non te datura de munun ko ni datura Touré kanu blade dago la dina jeni won narata ko kiri min dalati da furagala be ko ka fara ko e shaki ga mo ko kana misri ta uta sira mo ko ti do misri ko mawlu kana misri dale mawlu mo ko ti do misri ko lo yera da mate ko senya ni misalama fiye mo ko keme ko mi gake ambe ko mi na ngoke mo ko duru ka fa ko tige aya misal ta mo ko duru ka fa ko tige ka kla fanga ka kla ko to mo ko duru tala ka kla ko to mo ko duru tala hey amisa koy hey buguri kana kuma donga kuma bora amisa koy hey mani fanga ki ga tegi ki kolasi ne ba o ye kuma de mali fanga ti kolosi ni kele na ni plenty tarado nu kanga mini be mini de kadatugu me fanga tu koloso la de obega kule jonde no fe fanga joro de bala c'est ça mali fanga ti kolosi ni na de na ya soro iba fe ka fanga de menanze na soro akadiye de progrès munun be bi nu be ka minani ke no de mandi e ga babali te so lula de ambo fo ka no bola de ka fo autonyona bi aw ma kele jamana ko la fo misiri ko na o menana o be da tukude de aw kele la misiri ko de la jamana côté voilà so be no ko alama kul fa ya kul tanura bele musa da yo ko to ala kama de ne ba ay ni ndabla nkana nyogo nege ko ay ni ndabla sa yane ka fo alama kun fa ya kunu misiri kono e den joli de tora ko jila folo e den joli de sara anka chiedo fo nyogo nyana ko i den joli de be min sara kun fa ya kunu yoro jume jamana jume de ka mali kon tew e mamunu yere ke kiraw ye olu be do yere ke mali be tlaga choronde et surtout emi yere sigle be yere islamia yere kono islamia be tamasere fenfe be musola o yere te e la folo ebe kun fa ya ku jume de fo ebe do jume de fo ko alabo jabi 600 jamana kunka parce que e ka partenaire do minena amamine jamana ko la de minena parce que aw yere dama aw terroriste dama aw jihadiste dama munu be misiri kono de aw de tara nyogon ta notage aw ye misiri ta notage aw yere kuma donc na o minena de ni kun fa ya kun ko koni bala koni ibo nyanyini chogo were la o chebe mali ngona de ka hala kolasi
olu ka o ba kunisi chasri da faw o mo be ile u ya to alai o mo so be ile abade u ya to Allah ye hal shiru bi kalu ka ta fe dolola ka du wala de ma ka ta kala ra ki sa ti duka amo so be ile ne ba o ye kuma were de sa et se nga justice danga et se nga justice la gosi ka fo ko wa ko passer ko aye nunu mine ku datu o tonyo no kololo no degu mimbe eka e be justice e ba baga ka tremble yoro jmena almami do ka da ele ke de be kuma wa almami unyininga nta do ere laba mena ke almami wu ere be na almami remplacer ita nyefo mo nyana iba nyefo mo nyana ka se ka famu kwa nim baga ni dangali nunu ka justice baga ta autorité au kana buise ka ba wona la nimbe blofu abe blofu nous tumbe se kola antese ni étape la fo fanga kata dominer wallahi ibe galon de la justice iye munu mena mara ende i mara e presque trop riche de na o dama be misiri kelen kono na o tara nyogon ta notage koni ko wore de bu kono kanyisi jamana fanama parce que be ka kodo de préparer o misiri kelen nun kono kanyisi jamana ma ante nyogon bonyawa ha mo be jamana kono no luye do ke no luye dangali ke aw be se dangali de la me do kanyisi jamana ma o te sola aw be se dangali de la me do kanyisi aw do na balmawla aw te sola aw be se dangali de la me ka do ka famawye ka do ka sorasuye ka do ka tentiguye aw te sola eya tala frafinde anchamambe andangane do depambe bamuna kono kunjumene la ambetami anti avancio depuis dernière ni depuis dem fitini ababa danga ke lo danga bebi o danga de ka jugo katema akrobalenka bebe danga depuis dem fitini de pabe bamuna kono ambetla ka nyere nyininga munde la gosi sera karsama munyato karsa bama ele mana fevere tere ibai danga depuis bamuna de kono depuis dem fitini depuis dem te kodo ateko kalama bide be ni jo ko be justice baga aw be se dangan na naw ye alawele alaba aw te alawele jamana kama aw te alawele kam misiri were dawma kasro ma barake kala jo kasro ma arna kerani wori mina mo la kala jo bena ujo mana kan fola de aw ta fe ka fenke jamana hey darke jamana inde fanga e fanga de fo fanga de ka responsabilité die jamana cité ni fanga ma ka responsabilité ta kani resigo jamana te basigi ko wallahi nimbe jisu baga ta bona asura be katie min kono sisa iba o jisu fana be sira no darote sino c'est les juges papa wallahi dangani papa atesika foiki atesika foiki yere negende do abise dangani ke chomi ko aka do ke chokola yana ale ka attaque boli ya tunganga dangani folo deke pour que temi minana akana mine abana ojo ka jom baga amma boni intle kono dia folo mawde be sira niya on te sira niya parce que on ye nintie na ngalongo nyogona. Voilà. Mali fanga ki kolosi ni sariya sera Mali fanga la etere har ni sariya were sera Mali fanga la obe minede Mali fanga bi kolosi ko munde kera abi kolosi ko munde kera parce que ka mado minana wa fanga bi kolosi justice ka kolosi parce que ebe almani min fe o kato misir ko parce que o minana wa jamana ko be rojmi nauna kele bora fo ka se justice la sharia de be jamana sharia de be bolawka ay jisu to ku ka baraki surtout almami nunu akanu to ende mori jugu de no akanu to ende ayu minere I chama ne be kalan fo itulay ibe ndro inini muso ba koro chama de be nyogon fe pour que ka se ka demsenu manipuler ka mo manipuler ka jama so ibebe ni ke chokode la wallahi ko ni al datu da ko rafa mana nana fula de bala ka jo fa taw kadu anya fa ta de umara ko bala halala wal che ka doro metalo ko na ke jamana denjugu ye ko kala ke jamana denjugu ko de umara ka kala ka no fa umine mana kola kalmami na denga folamni almami minana bi awa harika dukono mo kana cheto ye kana musote e ka be mine ka datu ni mama ya dado ni koina e ka be mine ka datu ni a sera justice la almamu mujo defa itunde ala sera kaw kele maki ala kolaw akera misiri ko de la ote ala koyu na tun kera ala kolaw ke se foni etapula akera wori ko de la akera joro ko de la we ala koya ote ala koyu ni a sera justice la olu mungo ko lu ye nyani kelawye olu de be mausutora olu de be furu ni dengunu ke olu de be sali sula mun de ba to ka kelebe te me fo justice ha ale te fere la de muso imbe almami ko kele de la parce que almami na deminana ibe minede ikanga sanduru de prison na imanga ka boye petini yerari ama de ma joie jona ko no petini ne ka dinga fola musotri
ko fana na fa ya almam ka fala ko da ka bɛɛ minɛ ka to bɛɛ datugu ko ju bɛɛ filɛ nin ye ko ju bɛɛ filɛ nin ye ne fa hey a ye kuma mali fanga fɛ Choguel ni Kassim Koita a ye kuma fɛ hey muso bɛ jamana nin kɔnɔ billahi muso bɛ jamana nin kɔnɔ ne ba muso bɛ jamana in kɔnɔ an b'o dɔn mais e bɛ k'a fɔ contexte min kɔnɔ o ye nkalon de c'est faux e bɛ k'a fɔ contexte min kɔnɔ ko muso bɛ jamana in kɔnɔ de o tɛ tiɲɛ ye n'o tɛ musow bɛ yen de musow bɛ yen minnu jantolen b'u ka tafe bolo la mandenkaya kama jamana kanu kama wallahi musow bɛ yen de nka e tɛ jamana ko la dɛ e bɛ diinɛ ko kɛlɛ de la e tɛ jamana ko la diinɛ ko kɛlɛ yɛrɛ tɛ dɛ e yɛrɛ bɛ misiri ko kɛlɛ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ point e cɛw k'u cɛsiri an ka cɛw yɛrɛ minɛ misiri ko kɛlɛ la place ko kɛlɛ la misiri kɔnɔ nka musoba kɔrɔ san 50 e sigilen de don e de bɛ n'i jɔ min kɔrɔ la k'a fɔ ko e bɛ fanga bagabaga e bɛ Azimu interpeller yan e bɛ Choguel interpeller yan mais an bɛ taa min Maliens an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an bɛ taa min a bɛ mun na misiri kɔnɔ nafa jumɛn jɔyɔrɔ jumɛn de b'ale la misiri alimami falaku de don wa Musa ni alimami falaku de ya ou bien ale ye alimami de ya minnu y'u ka kɔkɔlɔn kɛ i bɛ minɛ de ka datugu n'aw ye mankan kɛ diinɛ ko la Mali kɔnɔ diinɛ nana bi anw ka tiɲɛ ma sɔrɔ ka bɔ ka tiɲɛ fɔ diinɛ ɲɛna k'a fɔ k'u bɛ nkalon kan muso ma sɔrɔ ka bɔ ko janfa n'o kalabantiya yira olu la k'a fɔ aw ye diinɛ de kala aw dama ka bila ɲɔgɔn na misiri kɔnɔ n'aw minɛna aw bɛ datugu de aw ta bɛ juguya dɛ voilà. N'u ko ala b'an kɔ kun fa ya kullu ala ka Kassim kɛ se a juguw ma ne ka kuma laban ala ka jamana bɔ bolo la ala ka jamana bɔ bolo la e tɛ se ka duwawu kɛ jamana ye k'a fɔ ala ka jamana bɔ bolo la e fɔlɔ la ka jamana bagabaga de fɔlɔ ka jamana ɲɛmaaw trembler k'u wuli ka b'u ja kan ne ye nan'i jɔ k'a fɔ e bɛ duwawu jumɛn de kɛ kɔrɔ tɛ ɲɛna journaliste minnu bɛ e kɔrɔ anw y'o dɔw de ye non anw tɛ journaliste ninnu ye dɛ e justice bagabaga de ka Azimu ninnu bagabaga i tɛ bagabaga anw ɲɛna yan dɛ non quel qu'en soit a mana taa côté kan ne m'a fɔ n b'u soutenir n b'u kɛ tan dɛ mais Mali ko ye Mali ko de kuma bɛ nin yɔrɔ de kan parce que ni manipulation caman de b'an bolo depuis san 20 san 40 ninnu dɔrɔn de b'an bolo an bɛ se nin na yɔrɔ jumɛn e tɛ alimami ye mun de bɛ musow b'a kɔrɔ yɛrɛ de bila k'i cɛ siri misiri ko kɛlɛ la misiri ko kɛlɛ de k'i cɛ siri a la i tɛ alimami ye i tɛ alimami falaku ye hali n'a y'a sɔrɔ a muso ye e da yɛrɛ kan ka don a la ni bɛn yɛrɛ ka di ninnu ye k'a fɔ k'u bɛ diinɛ ko ni silamɛ ko de la ninnu bɛ bila ɲɔgɔn na fo ka taa fɔ fanga la i t'a dɔn k'a fɔ ko ala ye fanga wɛrɛ bila yen min tɛ alimamiya ye kuma bɛ nin yɔrɔ de kan dɔw de ne b'o de fɔ n ko ala y'a to a ka mansa de la ka na ni fanga dɔ ye foyi tɛ se o fanga la fo n'a kɛra ale ala dɔrɔn ye nka alimamiw b'a fɛ k'o puissance de yɛlɛma k'a kɛ ko ala ye fanga min bila yen ko alimamiw de don alimami jumɛn yarabi mɔgɔ ko jamana in ka jɔ ala k'a jɔ mɔgɔ ko jamana in t'i jɔ an y'a ɲini ala fɛ n'i jɔlen don ala k'i sigi n'i sigilen don bon n'a y'a sɔrɔ i ye dangani kɛ nin duwawu kɔni bɛ bi yɛrɛ de kan parce que e de bɔra ka bagabagali kɛ tugun e fɔlɔla ka bagabagali de kɛ k'a yiriw la k'a fɔ e bɛ se k'u danga a bɛ kɛ kun fa ya kunu de bon e bɛ tila ka na o duwawu kɛlɛ in contraire fɔ o contraire min fɔlen filɛ nin ye a bɛ bi jɔn kan a bɛ bi e ni denw de kan bon n'a bɛ na aw kan e de b'a fɔ mun de ye n den sɔrɔ i y'a dabali i y'a kɛ fɛn wɛrɛ to cɛ an yɛrɛ ka dabali o de binna an denw kan an da an b'u danga ni dangani façon minnu ye depuis bamunan kɔnɔ de o kɛlen ninnu de don ma danga ko la dɛ dangani ye tiɲɛ de mais danga ye fɛn saba de saba dɔnnikɛla bɛ ɲininka danga ye saba dɔrɔn de n'i ye maa danga danga ko la n'i mansa y'i danga danga ko la kelen bɛ bi den kan kelen bɛ bi mansa yɛrɛ kan kelen bɛ taa dɛ dangani ye fɛn saba de i bɛ ka fɛn fɛn fɔ ta i ka ci la mais depuis den fitinin a ma fɛn kɛ e bɛ k'o lagosi e bɛ k'a lagosi k'a ka nɔrɔ bɛ tiɲɛ k'a ka ɲɛnamaya bɛ tiɲɛ k'a halaki a garijɛgɛ fɛn fɛn a kan ka sɔrɔ a kan ka taa wo kɔnɔ n'a kunna kun ka di dɛ e b'a kunna ngoya depuis bamunan kɔnɔ o den bɛ kɛ fɛn ɲɛ n'aw nana aw sigi aw denw dabali la n'aw nana aw sigi mun de y'aw denw sɔrɔ e ye den min ta tiɲɛ depuis dugumala la e b'a fɔ ko dabalitigi i b'a fɔ ko jinɛtigi non fɛn wɛrɛ tɛ dɛ an b'aw yɛrɛ de dɔn wallahi to ala k'i da ni jinɛ sunɔgɔla ala k'i sunɔgɔ ni sunɔgɔlen don ala ka nin wuli ka bɔ a la n y'a ɲini ala fɛ wa u ka sabali alimami n'a ka falako n'a nɔfɛmɔgɔw k'u bila a ye taa lamɛn a ka alimami ko n'a ka falako ko nin ye kabako y'an fana bolo dɛ a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ kosɛbɛ dɛ n'a y'a sɔrɔ n'olu minɛna ka kiiri cogo la n'a y'ale yɛrɛ nɔ tɛna y'a la dɛ e n'o tɛ e muso tɔ i tɛ misiri la saliya wa i tɛ misiri fana wele mun de bɛ e nɔrɔ alimami ko la i tɛ kɛlɛ kɛ fɔlɔ i denw ka bɔ sigilen tɛ wuli la fɔlɔ i tɛ kɛlɛ kɛ i denw ka kalan sɔrɔ i tɛ kɛlɛ kɛ i denw ka baara sɔrɔ i tɛ kɛlɛ kɛ i den minnu bɛ sɛbɛn ko b'u la i ka se k'u ka sɛbɛn sɔrɔ
e be ni cesiri barabara aba ibe nunu nde soro quartier kono misuru kono ibu cesiri misiri kola me be tay ka cila wallahi tay ka president abame premier ministre abame ne tia tu damele sigida be ko atete be ni ma fa atete re tinido wonde ka pala ba flede haga to benga solo nadim alhamdulillah balma la jala kala ne wati na ambe umur babudu ko almami ani mo wolum planem na lono ni wati na ina ko ça fait fin dimin bene 24 la de wayre jama min be bo almami no fe ne almami interpelle la jama min bo bu no fe de o de dimin bene la de min be wele o dimin tene la de jama min bu no fe de dankanga karo lu de la quoi parce que fanga ti se ga yele fanga san fe quoi fanga e fanga de anga chien fo nyogo nyana ko fanga kana la je ko jama de we nunu ko de anga almami chama be ni ke chogo de lata jama de be bu no fe doro libéré ni demse nunu ibe nunu labo tende dro wallahi ibe nunu labo tende dro ka fo anga ta karsa libéré men nunu yere tado yere a conséquence yere minye makuba mumbu nyere abo lu de mine ku datugu ni ame ka fo ko ni dati yere kana doma ayu tu bla etendo ha atete ya siki ya obora donju me ka atete majamo mo yere tunti do yere atete je to da atete mina je ko be ke ya ena je ko be ke nyon fa na ga parti mo go yido isera ka munde ki papa ate bombulo mona mana kan fola ba ha almami ko kele ni femere ko kele la ni fenjumeta wati nununa ambe ka nyeshi kata wati jume masisa ambe kalo jume na December fitna ni balaw mimba kono alaka salame dembe kisha 25 décembre 31 décembre nunu ye feti munu ni salame wala jarabila nae do be je de lumière san ka ku ka magasin kono ka ku ka sola do be shewsan do be bawsan hal na wakati sera ni taranga sugula iba soro nafa teni nako nafa foi teni nako ay to trombela le segu makoroba cha mani anwele do na tawla obina faranyonga ala time chika mbugulu ka nyishi anga jamana kundigi mano ye colonel Ashimi Goita krenele ama makoro mbe kan nani minke ka do ka fonde ne nata anfe malla segu makoroba ko ama bali ulula olu ya fo ka fo kangrale ama ko ma wo ma be mali njugu yala olu ye feminde ubado ko kwa bele jinebi na furundo makoro furundo ka des ntunga ngani video ka mena o me tande tuntembolo kwa chiva ya adiminte bankwa awe ni mfana la jere nindi ya sike ibeka no fe nindi ya sike ibeka no fe ka majamu ko mi jali ibeka kele mbe mi bi atara tofo aya fo segun kawe kwanka bonya buye me kuka sabali segu polipa wa mena kutome nga ikatoroma sha manga toroma suma me kana so bada ni manipulateur u bedo unu ka dalwa uche inu ka kewal uche unu ka bara uche de sino gosili de be ande ante doni kala to e ko doni bila ko ngolo be kabana ko soro de non on nyabe jamana indela parce que anya te doni kala la folo minyango minyanga jamana imbo bolo la folo kuma boyoro de ka doni mimbende segu yen yana ukana fo yande ndarege awni mobti ka jania awni mobti te foibo yana o ka fa be makoro kele esegu nunumbe yana o ka fa ka makoro kele kidal be gaobe aw sera ka munde boala papa ambe mako ye boli mununi dolya munun to segu namba fo ko segu boli ba nani mibi wala ban kira do utade ambe tambi aw yere ma solu ya aw yere tigara olula ka utake do utade bara iba ye segu de ka fo ko do utabe obisiga fenye jamana nyetu ni toko koro nante go de utiliser anyereka ni bonya koro nante go de utiliser anyereka segu boliba nani be mi itigu be mi na obe mamunu be ga kuma utoko ya la na ya sura ka dolu ya chi ay kangar dawye de ay kangar dawye aka boliba nani mi segu dona nai segu ko dona nai mali ko dona nai mali beka bonya baye Afrique beka bonya baye tie do to on tado mais histoire mindo a donnendo alla konendo mali kono anka histoire kono ay kangarda ni malan kolonu nunye munu nu beka wori nyini segu tokoy sogu don kala tokoy ay kangarda ni yede
sinon an ka gurjali mano gonde an bo fode an ka gurjali mano gonde konu be se kola ku ka bode dugu joli de be segun krefe segun ye raison joli de be nyogon krefe nu be dugu kono bada ibu ye dabara de lata segu yere to mato do taya mo be boli ko kuma fo segun tugwa segu to magede kabo kata do awdoro ndeta sababu yere bu bolo ni do tadete dawra an de bu ye yiri tu kono ko andara wula kono kata do awta yere nage kante ya do awu yoro jme ngo asmu ye fanga suro tlega ngere de fe billahi les jeunes maliens aya do ka fo ko asmu ye fanga in suro tlega ngere de fe ni marfa yede wallahi nunu be ka fen fo ni cité aben galo abe jafa abe togo nyini jama nyini abe kam mandia mogo ye mogo kando sanga ni togo kama mogo kando mbebo ni yoro de la mbe kuma ni segu togo mbe kuma ni kita togo ni ntede ayo kolosaw yerema de ayo kolosaw yerema segu bi boliba nani mogo yere ta fando eske be ka mi yere fo chien yere don folowa obisaka ke aw bolo togo jumende la ko daluya be aw be ci kola komi tiebe ka detail di togo mi aw be se makro kele ni ngeto wala aw ga jamana yere bimbe ka kanka aw ma se ka fen ko la fo do aw farla nyon ngade kata do ke dugu ko fe ko bolba nani be manipulation akaba wallahi antonona o ye tono dani afora aw nyede ka fo ko sunjata izirazu kwa ya bogoti ka soronga londe do ay bara bawu ke me izirazu ama bogoti hakili de beta yala alama dongodo mabe family soro alama dongodo ibe kodonde alama dongodo jalu kama jamuni kan ore nanake kwa izira su bogoti bi ebado izira su be bogoti choko me ebodo ay bara chaman ka yankuna wolode me izira su amo bogoti segu boliba nani mimbe bi na yo to e kauta ke duo tai na yo to e ka yelma misiri kono malibo kololo no jamfa de kono na yo to e ka o mabola ka o kodola malibo gela no toro de kono donc segu te sera mali liberté segu te se kita te se parce que o yelma na misiri de kono after tora do drone wati joli abita do tala ambita do ta asimu ye ambe ko de fosa femfe mba fa asimu ite mali fe abo ite mali kan bagai asimu nana ka jamana in soro gele ade kono kana kureta ko gele akele inde kama na unana ka fa be do ke asimu de eska o ye mali kan bagai ya ye mali jola o yere aw ye mali jola o yere aw ya don de asimu na len ko fe ka fo ko mali be gele ya kono ngo gele ya do ya to asimu nana ngo nyogon faga de ya to asimu nana ngo tono de ya to asimu nana otono kelen de ya to asimu nana segu ye kurana kalan joli deke ye kurana kalan joli deke olu yere tigara boru boli nunu yere la ka elema misiri de kono baraw bara beta sanwele beta misiri de beta dugu ko fe de obete ka segu boliba nani ko fa awnya na uya toy komi manden ka yu ta toy ke to komina ka elema misiri kono mande yere be ningele ade kono si ta do ambeta nyefe si ta do ambeta ko fe anka bonyo kon blofula segu boliba nani tisega sura aw bolo ka fo ko ye tie obese ka baraka la wasini kalinka umba aw bolo kan aw ka utake do tai jamana kono te ametami abaka do fo kaminyere la oba do te akumbe malika ko ashimu gota ko kafi ko kibe chugo mina kika to ko to chugo akile ne kala yelema aw ya ashimu keta to tande aw ya soro tande awa nana tande ante do ga jahiliya la bete den gambe chigoro inde made ante do ga jahiliya la de yame asmu ko ita ka to ta kana to ta obenye siralawa o site nye sirala ni manipulation te o site nye sirala erebeka kuma ni segun to e segun ka yerete erebeka segu yere dado ala segun ka yerete aw rebeka segu yere to tien parce que aw ye madugu de aw ye jamanyi na de aw ye sanganyi na de non te segu yorodme segu yorodme aw beka ta do min ta kata kitabu munun kala jamana ko fede jamana ka basigi ta che o kitabu bora arabu de fe olu matu sigire olu ye bara de ke awa olu ye sorasu de former sorasu de bu bolay ni kelebe na bio sorasi kelenu de be bo itu sigini qur'ana itu sigini do awta de abe taw sigi ka awta ke do de ka ka anga do ke jamana kamma ibo ye mali dron de kono billahi mali dron ka do ke ko manana ibo folo ka fen folo mi de ko do me kunu de ante kunu ko olu ya fo sogali ya ko sira nga gele ko me ko kala ti bo sira nga ka awashi madama na obesra clinica mini aw ya bla wallahi ko abi dafri to dala to bra abi dafri aw dala ti asima ko tesi lu ya minge uba don uba shidon o saw na ya soro e chirade de ne fana be chido ida kuma papa kake papa imaki billahi ima papa kake amba ko de fonya no
ko Asimu be sira min ga aga to sira kan aw de Asimu ye o sira kan wa ou bien aw de Asimu bla o sira kan ne b'a fɛ ka o ɲininka ha cɛ bo mɔgɔw n'u hakili cɛ sa ma kɛmɛ be min be i lamɛ are nya ye ko dɔnbaliw yɛrɛ do yɛrɛ a féliciter ni vidéo yɛrɛ la i taara féliciter ɲanama parce que caman be ka transition soutenir mais hakili de guernen do i hakili de datugulen do parce que ite analyse bere ke quoi cɛ be ni sigi ka mana kan fo kuma kadmaw va be jamanyini tɔgɔnyi na ana be ka transition de me olu ye kelenya ha non ko ka da itloka makolonga nani ma bali olu la olu ba do a jasile desele barka bani bina mali kono ya mais ko jando yɛrɛ la kɔrɔcogo kan kolonla Asimu Goyita kiki jando yɛrɛ la ko malidenw ko mi o de dajira la fɛn fɛn ti bɛn malidenw ma kana do a donda fɛ a bolo abada si ke ibe ka nɔfɛ fɛn min bɛ bɛn malidenw ma ibe ka sɔnna k'a kɛ ya ibe ka ma kɛ o mais y'i si ke ka ibe ka temi i si kɔla ya o ye kelen ye i ko Makɔrɔ ka nali ma bali mɔgɔ la Mali kɔnɔ a nana wa i b'a yɛrɛ yan de k'a fɔ ko ninnu bɛ kɔn ka kuma i ka ngalon bɛ dɔn dɔngo de bɛ kuma i bɛ n'u démenti dɔngo de bɛ kuma i b'a ye k'a fɔ ko ngalontigɛlaw de don a bɛ dɔn tan de Makɔrɔ y'a fɔ de ko a bɛ taa Mali kɔnɔ a ka tagali ma bɔ tugun bon min fɔ yala ni Makɔrɔ ka tagali ko bɛ ɲɔgɔn ye sira la wa i tɛ ɲɔgɔn ye sira la an kana fɛn dɔw comparer ɲɔgɔn na kan yɛrɛ Sidiri kan yɛrɛ ko dɔnbaga or que c'est pas vrai i tɛ hali ɲɔgɔn kalama yɛrɛ Malien caman de bɛ tan de an bɛ to tan de ka fɔ a ye min fɔ an bɛ taa majamu cɛ baara de ye baara ye de wallahi billahi fo bɛɛ k'a dɔn de duwawu t'a ɲɛnabɔ ninnu ka nin kuma kalanta in t'a ɲɛnabɔ Asimu bɛ baara de kɛ faut travailler faut bien travailler i ka peuple de lajɛ i ka baara kɛ i ka peuple de lajɛ i bɛ tɔɲɔ min kɔnɔ i k'u labɔ a kɔnɔ i bɛ gɛlɛya min kɔnɔ i k'u sama ka bɔ a kɔnɔ fɛn fɛn bɛ fɔ kɛrɛfɛ n y'a ye Sukɛli taara ɲɔrɔ n'a y'a sɔrɔ a taara duwawu la an fa kɛ a n'a mɔkɛ ɲɔrɔnbuye fɛ yen ko parce que ko a denkɛ banna o ye Ala tanu ye o duwawu o ka fisa an tɛ ban o la parce que n'an y'a fɔ ko u man kan ka taa maa caman b'a faamuya juguya la juguya tɛ n'u taara duwawu de la o ye mais Sukɛli bɛ k'a fɔ a ka kuma kɔnɔ k'u nana ko caman de la e bɛ taa ko caman na ka bɔ Bamakɔ ka bɔ palais kɔnɔ ka taa ko caman na ɲɔrɔ mun de bɛ ɲɔrɔ a fɔ i taara duwawu la ye point mais e tɛ se k'a fɔ e wulila i taara ko caman de la ɲɔrɔ e mana duwawu dɔrɔn na dɛ e mana duwawu dɔrɔn na e nana ko wɛrɛ de la n'a y'a bolo da i kunna o kɔlɔlɔ b'i yɛrɛ de kan ye n'i taara duwawu la duwawu kɛ i ka bɔ voilà aw de bɛ ka fanga in dafiri aw de bɛ ka Mali lasegin kɔ journaliste bɛ ka e fana ɲininka e b'i sigilen de to e b'i jɔlen de to non an mana duwawu dɔrɔn na an nana ko caman de la ko caman jumɛn fɛn min ma se ka ɲɛnabɔ Bamakɔ Asimu ma se ka ko min kɛ ɲɔrɔ de bɛ se k'o kɛ yan ɲɔrɔ yɛrɛ bɛ bolo la a b'a Kayi région yɛrɛ bɛ bolo la jɔn de bɛ se k'o kɛ aw kana sɔn n'u b'u bolo da aw kunna dɛ aw ɲɔgɔnna joli de tɛmɛna aw tɛmɛna aw ɲɔgɔnna joli de place la tan y'u bolo da min kunna n'a ma ɲɛnabɔ a fɔ i taara i ka duwawu la i ka duwawu kɛ point an tɛ ban o la dɛ parce que saya bɛ bɛɛ ka so i ka duwawu kɛ an fa kɛ de don an mɔkɛ de don Ala y'a kɛ a denkɛ banna i bɛ taa duwawu la ye mais i nana ko caman de la o ye nkalon ye dɛ o ye nkalon de ye dɛ an kana ɲɔgɔn musala dɛ o ye nkalon de ye dɛ depuis sisan i b'a fɛ ka jigin dingɛ kɔnɔ dingɛ min man kan ka jigin a kɔnɔ dɛ anw t'i soutenir o kan kan dɛ awa anw t'i dɛmɛ o kan kan dɛ voilà ani maa o maa nana ko Asimu Goyita k'i ka kunna wolo bolo tɔgɔ bɛ to tariku la Mali bɛ jɔ ni aw ye ko forondolo ma daminɛ Makɔrɔ yɛrɛ forondola maa caman forondola ko min bɛ ka kɛ k'a dɔnnen don dɛ ko Asimu Goyita seko maakɔrɔw k'u bɛna bɔ ka kuma i fɛ don nata la ko yan'o cɛ juma nata olu yɛrɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan danga tako laban min bɛna kɛ kungo kɔnɔ k'a dati di diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ ko danga tako laban a y'a lamɛn dɛ ko danga tako laban i bɛna jɔn de danga jɔn i bɛna jɔn de danga aw tɛ se ka ko dilan mɛ ko tiɲɛ a banna hali tiɲɛli yɛrɛ i tɛ se a la Sidiri Asimu faut très attention wallahi i ni Sukɛli a y'aw kɔlɔsi ninnu ye ngalontigɛlaw de billahi ninnu ye ngalontigɛlaw de yanni u k'a fɔ danga fɛn fila de don i na danga kɛ ou bien i na fɛn kɛ fɛn min b'a to n'i bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ k'u ka fɛɛrɛ ɲini ka fɛn kɛ fɔlɔ Nord ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ Mali ka se ka libérer i tɛ se o la i ko k'u bɛ se dangali de la n'aw bɛ se dangali la bin kɛra Mali ka san joli aw ma se ka dangali kɛ de aw ma se ka maajuguw danga aw ma se ka maajuguw kɛlɛ n y'o de fɔ a bɛ ka kuma ni Segu maabaw de tɔgɔya la Segu maakɔrɔbaw de tɔgɔya la or que c'est faux a kelen de don dɔrɔn a nana a ka manamanakan fɔ sinon Segu bɛɛ tɛ o kuma in bɛ nin yɔrɔ de kan Segu bɛɛ tɛ ale de nana a ka manamanakan fɔ n'i y'a mɛn k'a fɔ ko danga e ka danga mɛnna wolo yen dɛ awa e ka danga in danga min b'i kɔnɔ yen de an b'o de janfa kɔnɔ ta parce que e b'a dɔn e bɛ dunta de ɲini e bɛ dunta ni jama ɲini dɔrɔn de la
jino min b'i da mana kan de don e tɛ se ka hari yɛrɛ danga jago ko mɔgɔ voilà Asimu ye fanga sɔrɔ fanga de kama fanga ka fanga lawuli fanga kama o kɛra ni kisɛ de o ka bɔ bɛɛ la nɔgɔ la k'a fɔ ko soma bɛ ta mori bɛ ta karamɔgɔ bɛ ta hey n terikɛ fanga in tali a ma dogo cɛsi la sanogo nana don min a nana mununi mugu ni kisɛ de mori m'a lada soma m'a lada de an kana ɲɔgɔn nɛgɛ de bi an bɛ k'a fɔ k'an ka taa jamana wɛrɛw mɔgɔw nɔfɛ k'u kana an dɛmɛ kɛlɛ la mun wɛrɛ de don moriya tɛ somaya tɛ fanga kɛlɛ mugu ni kisɛ de don donc an kana n yɛrɛ nɛgɛ k'an to nin manipulation in kɔnɔ ka ninnu ka vidéo partager jamana wɛrɛ mɔgɔw de b'a ye cɛ maliyɛn tɛ kunun quoi i b'a fɔ tan dɛ maliyɛn yɛrɛ tɛ kunun quoi donc o de i b'a ye an minnu bɛ ka transition dɛmɛ an minnu bɛ k'u dɛmɛ ta nin vidéo ninnu bɛ sɔrɔ anw de aw tɛ bɔ k'u c'est à dire ka tiɲɛ f'u ɲɛna ou bien aw b'u publier de k'u féliciter o jamana bɛ avancer ka taa yɔrɔ jumɛn han cɛkɔrɔba fanba bɛ yen minnu hakili datugulen don jamanaden fanba bɛ yen i bɛ k'olu fana hakili da minnu b'a fɛ ka kunu i bɛ k'olu caman fana hakili datugu ten an bɛ taa min kalama ko yan n'o tiɲɛ ni makɔrɔ nana malidenw ka hami ni malidenw ka fɛn tɛ dɔwɛrɛ dɛ u tɛ faransi ko la bilen faransi sɔrɔsiw ka to yan ka bɔ yan ani irisiw k'an dege nin jɔ ma mali ka jɔ mali ka kɛ kelen ye ko olu mako bɛ o dɔrɔn de la k'u de la k'o bataki fana ci ma ni ala ka jɛ sen tɛ mɔgɔw ka bɔli la segu yan kolonɛl Asimi Goyita ko min bɛ f'i ye i jɔlen bɛ cogo min na i ni Choguel Kokala Mayiga a y'a jɔ ten foyi tɛ bɔ sira in kan ka aw sɔrɔ abada ni ala subahanahu wa taala ka jɛ mais ni aw y'a jɛngɛ ko an ma ye dɛ k'olu ye min ye k'u b'a dɔn n'i y'u ka wele dakan de ka ɲɛsin ma yan'u yɛrɛ kana kuma i fɛ wasalamu aleykum. a ye kuma in depuis i b'a dɔn k'a fɔ ko nkalontigɛla dɔrɔn de don transition bɛ sira min kan i ka t'o sira kan i tɛ bɔ dɔrɔn i bɛ min fɔ i b'o fɔ mais kana kuma ni maabaw ni dɔnnikɛlaw de tɔgɔya ye quoi kuma bɛ nin yɔrɔ de kan quoi o de y'a manipulation kɛ yɔrɔ ye quoi i y'a ye aw kana bɔ o sira kan n terikɛ transition bɛ sira min kan cɛ m'u bila sira kan dɛ olu yɛrɛ de y'a sira ye ka taa sira kan hali n'a man da an caman ye olu yɛrɛ de y'a sira ye ka taa sira kan e m'u bila sira kan ne m'u bila sira kan dɛ bon i tɛ bagabaga i tɛ foyi nka n bɛ na dɛ j'espère que nin banna nin yɔrɔ in banna video minnu bɛ nafa foyi to olu la o tɛmɛnen kɔfɛ mandenkaw n b'a fɛ ka dɔɔni fɔ manden soldaw ye EPR soldaw ye maninka famille soldaw ye video ye laban na o ye mun de mandenkaw n bɛ min fɔ aw ɲɛna mandenkaw bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka wuli ka kɛlɛ kɛ lɛnkisi ka kɛlɛ min n'an tugura lɛnkisi nɔfɛ k'a ye hakilina min kan an ka wuli k'a kɛlɛ kɛ fɔ aw k'a dɔn de lɛnkisi ka kɛlɛ ye kɛlɛ jumɛn ye nin ko sugu ninnu n'a ɲɔgɔnna de don marabu jugu mori jugu alimami jugu ma jugu o cɛma a musoma an ka kɛlɛ ye nin de arnaqueur an ka kɛlɛ ye nin de ani maa minnu bɛ violi kɛ nin de ye maninka famille ka kɛlɛ ye nin de ye EPR ka kɛlɛ ye pour que ka population défend komi sɔrɔdasiw bɛ ka jamana défend cogo min anw bɛ yan de an tɛ sara foyi an bɛ k'a kɛ faso dɔrɔn de kama an tɛ taabolo k'a fɔ an bɛ taabolo de contrôle la non o tɛ mais kojugu min bɛ taabolo kɔnɔ an b'o kɛlɛ ka bɔ a la n'a bɛ silamɛya de kɔnɔ kojugu min b'a kɔnɔ o kojugu an b'o kɛlɛ fo k'o bange maaw ye k'a fɔ nin ye juguman ye n'a bɛ kɛrɛfɛya de kɔnɔ an b'o kɛlɛ kɛ n'a bɛ cɛ ni muso de ni ɲɔgɔn cɛ an b'o kɛlɛ kɛ lɛnkisi ka kɛlɛ ye nin de kɛlɛ foyi tɛ kɛlɛ min ka jugu ka tɛmɛ maninka ka nin kɛlɛ kan maninka ka nin kɛlɛ maliyɛn bɛɛ b'a yɛrɛ ye nin kɛlɛ kɔnɔ farafinden bɛɛ b'a yɛrɛ ye nin kɛlɛ kɔnɔ o ye fila ye sabanan ye jumɛn ye nin kɛlɛ tɛ kɛ en tant que ni mi nin de di nin kɛlɛ tɛ kɛ en tant que ni mi ka nafolo de di awa nin kɛlɛ tɛ kɛ fo i ka si yɛrɛ ma ni maa o maa tɛ se a yɛrɛ ma i tɛ se ka nin kɛlɛ in kɛ ko jumɛn de la maa o maa natalen don ko e bɛ maninka ka idéologie de défend e tɛ se ka maninka ka kɛlɛ in kɛ parce que maninka ka kɛlɛ ni nata tɛ taa non EPR ka kɛlɛ ni nata tɛ taa maa o maa bɛ yen k'a fɔ ko e ta yɔrɔ i t'a contrôler e tɛ se ka maninka ka kɛlɛ kɛ parce que maa o maa n'i bɛ don bɛɛ kan e ni bɛɛ ka di e bɛ taa bɛɛ fɛ yen i ni bɛɛ ka di e tɛ se ka maninka ka kɛlɛ kɛ non 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 a n'o tɛ bɛn an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a n'o tɛ bɛn hali n'i y'a daminɛ i bɛ tila k'a jɔ sira la ou bien i ka hɔrɔnya o bɛ minɛ i la donc i tɛ se k'a kɛ maninka ka kɛlɛ i bɛ ku i yɛrɛ de bolo i bɛ ku i yɛrɛ de bolo ka nata k'o bila kɛrɛfɛ parce que n'i ma nata to kɛrɛfɛ don dɔ la i b'i ka hɔrɔnya falen de awa n'i m'i taa yɔrɔ kɔlɔsi ka ban ka taa yɔrɔ dɔw la i ka hɔrɔnya i b'a ban fɔ ye parce que kɛlɛ i tɛ se ka avancer tugun i tɛ se k'a kɛ tugun parce que sini n'a bɛ mɔgɔ wɛrɛ kan n'i ko i b'a kɛ ou bien ni mɔgɔ wɛrɛ kan ka kɛlɛ sini ko e tɛ se ka kuma de donc maninka ka kɛlɛ hɔrɔnya kɛlɛ ni ladiriya kɛlɛ de don fo bɛɛ k'a dɔn kɛlɛ in fana bɛ kɛ cogo min na kɛlɛ in i b'i nin de di i b'i nin di kɛ cogo jumɛn de la nin moriko kɛlɛ min filɛ nin ye n'an ko ko an bɛ ka nin kɛ
ante ka kɛ k'a fɔ an bɛ diinɛ contre la dɛ an bɛ k'a kɛ de kojugu de don an ka jamana kɔnɔ i bɛ nkalon de k'a haru yɛrɛ ka diinɛ kɔnɔ a tɛ kɛ a t'u ka diinɛ yɛrɛ ka sariya fana kɔnɔ a man kan ka kɛ musirikiya de don kafiriya de don i ka diinɛ kɔnɔ n'o ye silamɛya diinɛ ye awa hari kɛrɛsiya kɔnɔ yɛrɛ a t'a kɔnɔ n'i ko bɛ nin kɛlɛ kɛ ni lɛnksi sɔrɔla sini a bɛ faga maa joli de bɛ min bɛ sa lɛnksi nɔfɛ maa joli de bɛ min b'a nin di lɛnksi place la a cɛ ka dɔgɔn dɛ kun jumɛn de la maa o maa n'i ko bɛ lɛnksi ka kɛlɛ kɛ n'i m'a kɛ a kɛcogo la n'i m'a kɛ a kɛcogo la i ka da la k'a fɔ e tɛ soldat ye an bɛ o de fɔ bɛɛ ye i tɛ soldat ye parce que lɛnksi ka kɛlɛ n'i ma ɲa ka kɛlɛ kɛ i b'a kɛ ni ka hɔrɔnya de munna lɛnksi bɛ se ka minɛ yɔrɔ dɔw la ala k'an kisi ko mɔgɔ t'a yɛlɛn don lɛnksi bɛ minɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni lɛnksi bɔra bi mali kɔnɔ ou bien États-Unis ou bien France k'a fɔ ko nin de ye lɛnksi ye a bɛ faga yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ joli bɛ faga a nɔfɛ a ka dɔgɔn dɛ maa min bɛ sa lɛnksi nɔfɛ a ka dɔgɔn dɛ ni lɛnksi minɛna bi maa joli de bɛ min bɛ minɛ lɛnksi nɔfɛ a maaw bɛ compter de i bɛ compter kun jumɛn de la parce que i bɛ k'a ka idéologie de défend i bɛ k'a défend i ni an'u seko dama yira la k'a yira k'a fɔ kɛlɛ an b'a kɛ tiɲɛ de don o de y'a to an b'a fɔ ko soldat bɛ yen soldatw bɛ yen kun jumɛn de la maa caman b'a yɛrɛ wele k'a fɔ ko soldat o tɛ soldat ye maa caman b'a yɛrɛ wele n bɛ ka lɛnksi ka idéologie labaara o tɛ k'a labaara maaw bɛ minnu bɛ k'a labaara n'u tɛ ka kuma maaw bɛ minnu bɛ k'a labaara n'u yɛlɛn fana tɛ maaw bɛ minnu bɛ yen n'u bɛ parce que n'an b'a fɔ ko malinka fɔ maaw k'a faamuya malinka yɛrɛ y'a ka association de ka nɔgɔ yɛrɛ b'o la a ka association a ka jɛkulu ɲɛmaw olu yɛrɛ de ye malinka ye a kɛra cɛman ye a kɛra musoman ye an b'olu de dɔn malinka ye mais an tulo bɛ kumakan min na idéologie min na parce que olu sigi ka ɲɔ dɔrɔn de ye an b'o défend association bɛ boli taasira o taasira kan pour que k'u défend an kan k'u défend parce que mun na association bɛ komi du de surtout lɛnksi ka ni idéologie maa minnu jɛra ka EPR ni sigi a kama an b'a ka hakilina défend anw kan ka kɛ sinsan de ye ka kori pour que juguw kana don ka jugu mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ an ka se k'u kɛlɛ na nin ye an tɛ sentiment minɛ mɔgɔ kama de ka association détruire ou bien ka don maa wɛrɛw kan mun na n ko maaw ka s'u yɛrɛ ma parce que don o don ni e bɛ don mɔgɔ dɔ de kan don o don ni e bɛ mɔgɔ dɔ de nɔfɛ don o don ni e bɛ tugu maa dɔ de kɔ don dɔ la ni ala m'i janto i ka jɛkulu i b'a bila i bɛ kari i ka jɛkulu la parce que ka sababu kɛ e ka yeta don o don ani i ka faamuyali don o don a b'i bɔ i ka hakilina kan k'a sɔrɔ i ni min yɛrɛ sigilen tun tɛ a b'i bɔ i ka hakilina kan k'a sɔrɔ i ni min yɛrɛ sigilen tun tɛ parce que i taa yɔrɔ ma dɔn e yɛrɛ m'i taa yɔrɔ contrôler i banfɛ i m'o fana contrôler i bɛ sɔn fɛn bɛɛ lajɛlen na i tɛ foyi respecter awa i tɛ foyi bonya i yɛrɛ ma i t'i yɛrɛ bonya foyi fana ma e tɛ avancer e tɛ taa ɲɛfɛ bada awa e tɛ bonya fada i yɛrɛ bolo i ye mɔgɔba ye mais i tɛ mɔgɔba ye tugun dɛ anw bɛ yan pour que association min bɛ yen k'o de protéger maa o maa mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ maninka famille kɔni i b'an sɔrɔ ɲɛfɛ dɛ an tɛ siga o la dɛ n'anw sara waati min n'anw minɛna waati min EPR tɔw n'u kan k'u faga cogo min i b'u faga o kɛcogo la mais anw bɛ yen dɛ an b'o fɔ ka diya bɛɛ soldat min bɛ dogo la o min bɛ kɛnɛma o fɔ bɛɛ k'a dɔn de lɛnksi ka idéologie bɛ défend cogo jumɛn de la maa o maa bɛ se ka vidéo de kɛ lɛnksi ka vidéo bɛ yen dɛ a ka vidéo kɔrɔw bɛ yen n'a bɔra ka maa o maa gosi à partir de 11h bɛɛ ka bɔ ka vidéo k'a kan bɛɛ ka bɔ ka publication k'a kan parce que anw bɛ yan de ka maaw ka hakɛ de ɲini anw bɛ yan de ka maaw kisi morijuguw tɔɔrɔ ma somajuguw tɔɔrɔ ma maajuguw tɔɔrɔ ma zizijuguw tɔɔrɔ ma présidentjuguw tɔɔrɔ ma députéjuguw tɔɔrɔ ma faamajuguw tɔɔrɔ ma anw bɛ yan nin de kama ni lɛnksi ye maa o maa gosi an t'i tɔ ye k'a fɔ ko wayi ko e ni dɔ ka surun ou bien e ni ne ka surun an bɛ bɔ k'i gosi i kan ka publier cogo min i bɛ publier o kɛcogo la i kan ka kɛlɛ cogo min na an bɛ kɛlɛ o kɛcogo la dɛ parce que anw bɛ a ka idéologie de kama lɛnksi tɛ se ka bɔ ka kɛlɛ sugu dɔw kɛ ale da ɲɛ ka bɔ k'a yira n na k'a fɔ ko nin de don vidéo in kɛ kun tɛ fɛn wɛrɛ ye o n b'a yira aw la nin kɛwale in de bɛ yen soldatw kan ka mun de kɛ lɛnksi tɛna fɔ soldat si ye non a ye bɔ nin kama a ye bɔ nin kama a ye bɔ ka nin kɛlɛ a ye bɔ ka nin kɛ tan non a bɛ bɔ de c'est comme alimami sigilen don a ka kutuba kan a bɛ kutuba min fɔ a bɛ k'a fɔ kun jumɛn de la aw minnu sigilen bɛ yen aw k'a faamu mun de bɛ yen a kan ka kɛ kɛcogo min na aw b'o lajɛ aw de b'o ta sisan n'o tɛ alimami tɛ dɔn maa si baara k'a fɔ ko non n ye kutuba min fɛ i b'a kɛ tan de i b'a kɛ tan de non ale da ɲɛ k'a fɔ minbar de sanfɛ o de tɛ yan lɛnksi da ɲɛ ka bɔ ka vidéo de kɛ a ye vidéo min kɛ o vidéo in de bɛ ta sisan i kɛra cɛ ye i kɛra muso ye dɛ en tant que mandenka en tant que maninka famille membre en tant que EPR membre bɛɛ tɛ se ka kɛ mais fɔ maa minnu b'a fɛ k'u yɛrɛ ye soldaya la de a ye kɛlɛ yɛrɛ de kɛ
o tigi bɛ kɛlɛ de fo ka diɲɛ nɛgɛ bɔ a la parce que n'a tun sɔnna Lenki ka fɔta ma n'a tun sɔnna bɛn ni karama ma Lenki tɛ bɔ n'a tigi ye dɛ n'i y'a Lenki bɔra n'a tigi ye ka n'a tigi publier a tigi yɛrɛ y'a dabɔ a kama de a ka publier an b'o de fɔ aw ye an bɛ bɔ ni mɔgɔ caman ye an tɛ bɔ ten o munna i bɛ tila ka na k'a fɔ ko non ko an ka yafu ma setaga parce que i tun t'a dɔn min don fɔlɔ an kuman'u fɛ i tɛ sɔn i b'a kɛ kafa ni yaada ye ni Lenki y'a ka video kɛ fo Mandenka bɛɛ ka publication kɛ Lenki ka video ka o ye kelen ye bɛɛ ka partager dɔrɔn tɛ video min kɛra fo bɛɛ ka video in de ta k'a kɛ kɛlɛkɛ bɛrɛ ye ka ɲɛsin a tigi ma mais n'anw y'a to yen k'a fɔ ko Lenki ye video dɔrɔn kɛ ko Lenki bɔra ka dɔ de gosi dɔrɔn o banna ye Lenki nana message dɔ de lancer Mandenkaw ma EPR membre ma anw de bɛ baara kɛ ni message ye mais n'anw y'a manque dɔrɔn Lenki nana ni message min ye message in ka to a kɛcogo la kɛlɛ bɛ taa yɔrɔ jumɛn kɛlɛ tɛ taa yɔrɔ si la force patriotique min ye EPR a nana kɛlɛ de kama awa Lenki yɛrɛ nana combat de kama a nana kɛlɛ yɛrɛ de kama détermination da nin kojugu min bɛ n b'a kɛlɛ fo k'a ba dɔ min na awa nin kɛwale jugu min bɛ n b'o kɛlɛ fo k'o ba dɔ min na Lenki nana nin kɛlɛ de kama an minnu ye soldat ye an siran ku an minnu ye soldat ye k'a fɔ an nana pour que ka hakilina in defa an siran ku an b'a dɔn sini n'a sɔrɔla min bɛ kana a bɛ kana mais en tant que n'a bɔra ni mɔgɔ mɔgɔ ye n'a ye mɔgɔ n'a bɔra ni mɔgɔ ka video k'i kan an b'i dasi dɛ o mana kɛ cɛ o cɛ an b'i dasi Mandenkaw kan ka nin de sigi sen kan parce que maa caman b'a fɔ Lenki ka idéologie ne b'a partager aw b'a dɔn min don parce que maa caman de bɛ yen ni problème mana EPR kɔnɔ ni problème mana Maninka famille kɔnɔ olu tɛ bɔ ka kuma k'a fɔ ko Lenki ka idéologie i tɛ k'a defa i bɛna mun de la escroquerie ni nafigiya oui an bɛɛ bɛ Maninka ka idéologie partager hey n darige hypocrite tɛ marcher ça a tɛ marcher ta en tant que soldat i bɛ bɔ de ka defa maa joli de bɛ minnu bɛ n'u sigi Lenki bɛ video min kɛ k'o video ta a ye video kɛ mɔgɔ min kan k'o gosi ka analyse k'o video kan k'o dasi depuis a ka di fɔ a man di a cɛw ka dɔgɔ a musow ka dɔgɔ dɛ musow la i b'a compter i bɛ muso kelen de sɔrɔ a la ou bien fila cɛw la i b'a compter i bɛ mɔgɔ dama dama de sɔrɔ a la soldat minnu bɛ yen n'u kariyalen don ka bɔ ka video kɛ fo Lenki ka idéologie ka a ka défendre de défali dan a mana maa o maa de gosi n'o kɛra Maninka famille membre ye o kɛra mɔgɔ wɛrɛ yarɔ jugu tɛ mɔgɔ la ka tɛmɛ nin jugu kan a mana kɛ hali Maninka famille membre de an yɛrɛ b'i fara fara ka bɔ yen o siga ka bɔ bɛɛ la n'a bɛ min kɔnɔ EPR bɛn de k'a fɔ ko a bɛ ci n'a bɛ min kɔnɔ i bɛna ni bɛnbaliya de EPR dama ni ɲɔgɔn cɛ Maninka famille dama de ni ɲɔgɔn cɛ ko kan kun de kari ɲɔgɔn na can sigilen bɛ yan dɛ Ala de ye diɲɛ dilan k'a di maaw ma maa fɔlɔ minnu tun bɛ yen n'o y'an fa Adama ye o n'a denw ye mankan kɛ dugukolo in sanfɛ yan f'u ye ɲɔgɔn faga ko kelen ye kelen faga olu de kɛra maa fɔlɔ ye dugukolo sanfɛ yan dugukolo laban olu bolo a ma laban olu bolo a laban jɔnw de bolo maa wɛrɛw b'a kɔnɔ anw yɛrɛ tɛ dilan waati yɛrɛ dɔn Adama ye sigi min kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ an fa Adama anw tɛ yɛrɛ a taara ka mama min kɛ fo ka se bi ma an t'a san hakɛ dɔn donc min bɛ Maninka famille n'i b'a soutenir a soutenir mais kana soutenir hypocrite ye anw tɛ parti ko la EPR tɛ parti ko la de an bɛ faso ko de la de an bɛ ka fantanw de dɛmɛ an bɛ ka do de sama ka bɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ maa caman de bɛ yen an yɛrɛ b'an ka wari labɔ i bɛ taa soma minnu ni sagaw moriw fɛ yen n'u bɛ sagaw ni fɛnw sa ye pour que i ka baara ka ɲɛ i ka baara ɲɛbaliya kosɔn anw yɛrɛ fana bɛ kariya o sagasɔngɔ in k'o sara tugun pour que ka taa lajɛ est ce que tiɲɛ de don avant que an k'a tigi kɛlɛ an bɛ k'a kɛ kun jumɛn de la k'u dɛmɛ a muso joli de bɛ yen an bɛ ka min dɛmɛ a ye min dɛmɛ ka tɛmɛ a cɛ joli de bɛ an ye min dɛmɛ ka tɛmɛ mais maliyɛn bɛ maa ka ɲumanya de dɔgɔ fo don min na n'i taɲana sinon Maninka famille ni EPR ye cɛ caman dɛmɛ yan dɛ Lenki ye cɛ caman dɛmɛ yan dɛ a ye muso caman dɛmɛ yan dɛ a y'u dɛmɛ mun de kama malidenw de don i ni tɔɲɔ man kan malidenw de don i ni i ka hɛrɛ de kan kan wa n'u ka basigi de kan kan i ka indépendance kan ka sogo bolo liberté EPR membre minnu bɛ yen k'a fɔ aw bɛ kɔfɛ a ye na fara jama kan an bɛɛ ka kɛ kunnakuru kelen ye anw tɛ yan k'a fɔ karisa anw tɛ yan k'a fɔ karisa minnu ye soldaw ye a ye fara ɲɔgɔn kan famille ye famille de ye n'aw b'a fɛ an ka bɛn famille ye famille de ye avant n b'a fɔ de n'aw b'a fɛ an ka bɛn de o ye kuma ye de k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna tan de n'i b'a fɛ an ka bɛn de bɛn b'anw bolo de o ye kelen ye dɛ min b'a fɛ ka taa i bɛ taa an tɛ mɔgɔ si wajibiya non tɛ solidarité tɛ yɔrɔ la ka tɛmɛ Maninka famille kan dɛ minnu bɛ international kan i b'a dɔn solidarité bɛ yen de chrétiens bɛ n'u ka chrétien kuma fɔ minnu b'u ka diinɛ defa olu bɛ yen minnu yɛrɛ bɛ yen n'u ma fɛn faamuya diinɛ kɔnɔ i bɛ question min posé o bɛ Maninka famille de kɔnɔ yen de o jɛkulu ka dɔgɔ o kuma bɛ fɔ yɔrɔ min awɔ jɛkulu ka dɔgɔ k'a fɔ kuma wɛrɛ bɛ se ka fɔ yɔrɔ min na ou bien i k'i da maga diinɛ ko la ka ɲininkali dɔrɔn kɛ ni mɔgɔw tɛ bɔ k'i kɛlɛ
parce que b'a fait ka laɲini dɔ de sɔrɔ EPR kun tɛ kari ɲɔgɔn na manka famille kun tɛ kari ɲɔgɔn na hari sɔrɔsiya la minnu bɛ sɔrɔsiya don asu min bɛ fanga la bi a y'a ɲininka hari sɔrɔsiya kɔnɔna na ni sɔrɔsiw ni kangari daraw ye n'aw bɛ ɲɔgɔn na ni kangari dara sɔrɔsiw ye a ye sabali n'aw ma sabali i bɛ sɔrɔsiw to ɲɔgɔn na de dɛ i b'u to ɲɔgɔn na de i b'u to ɲɔgɔn na de i bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ bɛɛ ka bɛɛ jɔyɔrɔ dɔn o kɔfɛ punition bɛ ta ka da u kan o ye sɔrɔsiya kɔnɔna de ye o bɛ sɔrɔsiya kɔnɔna de la sɔrɔsi fila bɛ ɲɔgɔn na i bɛ kangari daw ye ka dɛsɛ i ma se f'u lajɛ i b'u to yen de n'aw ye ɲɔgɔn dasi n'u y'u ka marifaw minɛ i dama ka ɲɔgɔn dasi n'aw ye ɲɔgɔn jɔyɔrɔ don waati min na donc sefu kan k'aw pine cogo min na aw bɛ pine o kɛcogo la mais o t'a yira aw ka marifa ti ɲɔgɔn na dɛ o ye sɔrɔsiya kɛcogo de ye bon anw bɛ yan sɔrɔsiya de kama en tant que les soldats de Lynx les soldats de EPR an ɲɛmɔgɔw o bɛ yen n'o ye Lynx ye maa o maa b'i yɛrɛ ye Lynx ka combat kɔnɔ kana fɔ i b'i dogo kɔfɛ k'a kɛ hypocrite ye nafa t'o la maa o maa b'i yɛrɛ ye EPR ka combat kɔnɔ EPR ka jɛkulu kɔnɔ ka n'i tɔ kɔfɛ k'a fɔ i b'a kɛ hypocrite ye parce que anw tɛ se o la o anw bɛ se mun de la an b'a la an t'a la point nin dɔrɔn de don n b'a la ou bien n t'a la point nin dɔrɔn de don cɛbakɔrɔ i ka kumakan kelen ta o de ɲɔgɔn tɛ musobakɔrɔ ka kumakan kelen ta o de ɲɔgɔn tɛ oui n bɛ maninka famille la bi n b'a la point n t'a la bi n t'a la point nin dɔrɔn de don maa si tɛ maa si siri donc soldat bɛɛ k'a bolo di ɲɔgɔn ma n'an ko an bɛ kɛlɛ kɛ an ka kɛlɛ kɛ ni hɔrɔnya ye an ka kɛlɛ kɛ tiɲɛ yɛrɛ de kan idéologie yɛrɛ de kan sinon maa caman bolila dɛ maa caman bɛ kuma bi an tɛ kuma dɛ maa caman bolila kan tɔ kɛlɛ la mama min na bi nana kɛ EPR kan mama min na bi nana kɛ maninka famille kan cɛ joli de taara muso joli de taara cɛ joli de taara muso joli de taara o kɛra olu tun bɛ min i bolila ka du to jɔn bolo i bolila ka EPR to jɔn de bolo a b'aw yɛrɛ bolo n'a y'a sɔrɔ olu ye dutigiw ye i ye dudenw t'u yɛrɛ bolo n'a sɔrɔ olu ye famille tigiw ye i ye famille t'u yɛrɛ bolo ka muso n'a denw t'a yɛrɛ bolo a b'aw yɛrɛ bolo ko bɛɛ b'a bolo maninka famille tun b'o bolo de kan ala ma sɔn n'a bɛ bi c'est ça cɛ caman bolila muso caman bolila awa minnu bɛ yen olu tora yɛrɛ an bɛ sa an tɔgɔ bɛ tiɲɛ an bɛ lajaba mais an tɛ bɔ famille in kɔnɔ k'a fɔ ko bi nana kɛ famille kan bi min kɛra maninka famille kan a bi ɲɔgɔnna de bɛ Mali kan o de kun ɲɛsinnen bɛ Mali la minnu y'o gɛlɛya n'o tɔɔrɔ minnu olu bɛ yen de olu da tɛ mankan na i da tɛ kɛlɛ la i da tɛ foyi la an ka foyi an sigilen don i b'u ka baara kɛ tranquille ni maa o maa bɔra côté o côté la i bɔra sanfɛ i bɔra duguma i bɛna k'anw jɔlen sɔrɔ yen o siga ka bɔ bɛɛ la anw ɲɛ bɛ fɛn min dɔrɔn na dɔrɔn o ye maninka famille EPR dɔrɔn de point i mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ la n b'i dɔn n t'i dɔn an ka di an man di o tɛ dɛ ayi non EPR kɔni tɛ attaquer k'anw sigilen to yan maninka famille tɛ attaquer k'anw sigilen to yan a bɛ cɛ min kɔnɔ a fɔnɔ ka bɔ i kɔnɔ anw pɛrɛnnen don su fara tile kan a bɛ muso min kɔnɔ a fɔnɔ ka bɔ i kɔnɔ EPR ma fɛn kɛ maninka famille ma fɛn kɛ an tɔgɔ tɛ se ka tiɲɛ yɔrɔ si internationalement foyi t'a kɔnɔ soldat dama an dama de bɛ yen n'an bɛ bɛn an ka bɛn awa n'an tɛ bɛn an ka bɛn point parce que ni soldat dɔ ko a bɛ baara Lynx ka idéologie la baara ni hypocrite a tɛ marcher a tɛ se ka taa n'i ma y'a ka Lynx ka kɛlɛ kɛ n'i y'a kɛ réseau sanfɛ i bɛ ye o n'i y'a kɛ a kɛcogo la ko dogo ta tɛ dɛ parce que kɔlɔlɔ de b'a la fɔlɔ n'i y'a kɛ i tɛ se ka taa Mali kɔnɔ o ye kelen ye n'i y'a kɛ i tɛ don bɛɛ kan awa n'i y'a kɛ i ni bɛɛ tɛ kuma awa n'i y'a kɛ i tɛ nata bɛɛ la awa n'i bɛ Lynx ka kɛlɛ ka ɲɛma yɛrɛ i tɛ sɔn ka kuma ni bɛɛ fana ye e bɛ se ka bɛɛ lamɛn mais e tɛ kuma ni bɛɛ ye o kun dɔ de b'a la o donc a b'aw cɛsiri n'aw ma y'a ka kɛlɛ in kɛ a y'a kɛ nkan bɛ soldat de ma yan fɛn fɛn b'i yɛrɛ ye a bɛɛ ye soldat de ye o an bɛɛ tɛ soldat de ye jɔn de bɛ yen min ye ɲɛmɔgɔ ye a bɛɛ ye Lynx ka soldat de ye Lynx bɛ bɔ ka message min di maa min b'a faamu o de ka dɔgɔn quoi n ka problème bɔ yɔrɔ de kan o de ka dɔgɔn EPR bɛ bonya a mana bɔ côté o côté la hali n'a kɛra soldat kelen de EPR kɔnɔ wallahi a bɛ EPR défend parce que a bɛ ka défend ka sababu kɛ an bɛ ka fantan minnu dɛmɛ ka sababu kɛ i bɛ jɔyɔrɔ min na Mali ye ani maliyɛn denw ye jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan i ni bonya kan kan de a présidenti fara a président bɛɛ lajɛlen kan i ni bonya kan kan a membre fara a sympathisant kan i ni bonya kan kan i ni bonya kan kan de nka fo sympathisant fana k'a dɔn
décision dɔ bɛ yen sympathisants tɛ se k'u ta u yɛrɛ ma bada en tant que membre minnu bɛ yen n'olu m'u ka décision ta surtout nin dɔrɔn de don parce que n'i y'a mɛn jɛkulu fana membre de don dɛ adhérents de don adhérents minnu b'a kɔnɔ olu de bɛ se ka ko yɛlɛma cogo la a ka d'u ye cogo min parce que adhérents de don minnu bɛ groupe kan minnu adhérés bɛ bureau ni fɛn wɛrɛw kɔnɔ olu de bɛ se ka EPR k'u sago ye olu de bɛ se ka maninka famille k'u sago ye nka sympathisant tɛ se ka yɛlɛma foyi kɛ jɛkulu ta cogo la ka tɛmɛ adhérent kan a tɛ se ka kɛ donc adhérents minnu olu bɛ décision min ta o décision fo sodaw fana waati dɔw la an ko olu lamɛn k'a lajɛ dɔ de bɛ k'a ka nafolo don a da fɛ dɔ de bɛ k'a nin di nin ma dɔ de bɛ k'a ka temps bila pour que ka nin kɛ n'i y'a mɛn lɛnksi bi jɛkulu min b'a kɔfɛ o de ye lɛnksi ye jɛkulu minnu bɛ yen dɛ olu de ye lɛnksi ye donc soldaw k'a dɔn n'an bɛ kɛlɛ o kɛlɛ kɛ an bɛ lɛnksi ka hakilina dɔrɔn de défend n'an panna lɛnksi ka hakilina kun na ou bien k'a fɔ lɛnksi ka bɔ dɔrɔn ka message di dɔrɔn bɛɛ k'i sigi an b'an dogo ko an tɛ se k'o hakilina in kɛlɛ kɛ kɛnɛ kan an b'an dogo k'an tɛ se ka nin kɛ parce que an tɛ se ka nin fɔ a bɛ défend a tɛ défend ni ko i bɛ tugu lɛnksi ko i bɛ tugu a ko siɲɛ kelen de point hypocrisia t'a la i tɛ nin lamɛn an fɛ i tɛ nin lamɛn an fɛ a bɔra ka min gosi i b'o dasi n'i y'a ɲɔgɔnna ye mɔgɔ wɛrɛ min na i b'o sama ka na i b'o dasi lɛnksi ka kɛlɛ ye nin de mais anw b'an sigi lɛnksi bɛ na ni message ye bɛɛ sigilen don bɛɛ man kunnen don bɛɛ ko ko a ye mandenka ye awa bɛɛ ko ko a ye lɛnksi ka idéologie faamu yɔrɔ jumɛn na e y'a faamu k'i sigi de yan e y'a faamu a nana ni message min ye dɔrɔn k'o lamɛn dɔrɔn de yan non i bɛ baara de kɛ n'a ye i bɛ kɛlɛ de kɛ n'a ye a ye min kɛlɛ de k'o tigi de kɛlɛ ka diɲɛ nɛgɛ bɔ a la i b'o de kɛ a ye faama min kɛlɛ i b'o faama in kɛlɛ de i b'o de kɛ nka kan'i sigi k'a kɛ kuma kalantan fɔ ye dɔrɔn lɛnksi ka idéologie tɛ défend ten sa non maa joli de bɛ yen ni min tɛ se ka taa Mali kɔnɔ maa joli de bɛ yen min tɛ se ka don Mali kɔnɔ maa joli de bɛ yen a ma ka ca ka sababu kɛ i bɛ ka lɛnksi ka idéologie défend i tɛ se ka dɔn ka sababu k'o ye parce que kɛlɛ tɛ kɛlɛ min ka jugu n'o ye aba kɛlɛ tɛ kɛlɛ min fana pisanen don ka tɛmɛ lɛnksi ka kɛlɛ kan a kɛlɛ tɛ non o kɛlɛ bɛ yan a tɛ o donc maa minnu ko k'u b'o idéologie défend n terikɛ olu tɛ dɔ yɔrɔ bɛɛ dɛ n'i ko i bɛ bɛɛ lamɛn i bɛ kɛ bɛɛ sago de ye ni dun kɛra bɛɛ sago ye lɛnksi ka kɛlɛ taara k'i ta i tɛ n'o sɔrɔ tugun ni donna bɛɛ fana kan bɛɛ k'a ta don i kɔnɔ bɛɛ k'i c'est-à-dire bɛɛ k'i ladon e tɛ ka lɛnksi ka kɛlɛ kɛ tugun sa kɛlɛ in bɛ kɛ ni hɔrɔnya dɔrɔn de walahi hɔrɔnya dɔrɔn n'o kɔni banna kɔni a banna donc sodaw k'a dɔn aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye jɛ ka fara ɲɔgɔn kan aw tɛ kɛlɛ foyi ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kɛlɛ min fanga ka bon wa kɛlɛ min pisanen don kɛlɛ min bɛ yen ni nafa b'a la ka tɛmɛ maninka ka nin kɛlɛ in kan dɛ non a tɛ hypocrite foyi kana don aw kan k'u b'aw kun kari ɲɔgɔn na n terikɛ olu ta ye de an b'a fɛ bi ka di sini man di yan ka di so ye olu ta ye de bi n'a nana yan an bɛ yan ten an bɛ taa yan fɛ a tɛ passé wallahi a tɛ passé non n fa Adama ye diɲɛ a ye diɲɛ sigi nka diɲɛ t'a ta ye bi a bɛ min a tɛ c'est ça ni maa kan ka waso ni maa kan ka kunnadali kɛ ni maa kan ka kiritigɛ kɛ diɲɛ sigi kɔ la an fa Adama de kan ka kɛ o bɛ min bi donc an kana kɛ hypocrite ye maa bɛ kɛ ni maa bɛ kɛlɛ maa bɛ kɛ ni maa bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais toujours o fɔ kɔɲɔya mana ba danaya bɛ yen maaw ma se ka nin de faamu kɛlɛ kɔnɔ i ni maa dɔ bɛ kɛlɛ de mais kɛlɛ bɛ ban o kɔfɛ danaya bɛ yen de nka n'i tigɛra mɔgɔ la hali n'o kɛlɛ banna danaya tɛ yen mun de bɛ yen nafa t'a la o danaya de fanga ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan ni maaw ma jɛra kana sɔn ka nkalon siri a la k'a sɔrɔ a ma ko min kɛ k'a sɔrɔ a n'o tɛ ko min ye n'an jɔra ka ɲɔgɔn mankutu kɛlɛ kɔnɔ mankutu jugu la min tɛ tiɲɛ ye hali ni kɛlɛ banna an tɛ se ka da ɲɔgɔn na tugun parce que ne dalen tun bɛ e la e taara ko dɔ fɔ min yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye awa ne yɛrɛ sɔn yɛrɛ tɛ min ye ne tigɛra e la kaban hali n'o kɛlɛ yɛrɛ banna o banna o est ce que danaya bɛ yen a danaya tɛ yen diɲɛlatigɛ ko ko bɛɛ a fɔlɔ ye danaya de ye n'o danaya banna mun wɛrɛ de bɛ yen nafa t'o la an bɛ kɛlɛ mɛ danaya an kan'o tiɲɛ an bɛ kɛlɛ danaya o de fanga o de ye lili ye dɛ an ka danaya an k'o de basigi an k'o de kan sinsin bere ye an ka hɔrɔnya voilà mais bi kɛlɛ fanba ye de an bɛ tigɛ ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ kɛlɛ yɛrɛ ma s'o degré la parce que an bɛ nkalon de siri ɲɔgɔn na
donc ne boro ngalon kalama ka baka foye ngalon de sirine la har ni ne dira dana biya dana tew donc confiance jena tike ko ni ma confiance sur akono ibe fen orienté fufula ki de do soldat na dalem bala ka fo amuni soldat ye oye de ka fara soldat invisible ni soldat mandenka ne ma fo eperito ma fo manga famille to de ambe olu de kama yawo ambe olu de kama mama mana bo wo kono ambi nyinde karika teme o sigata anyerela imana bo wo de kono kinyeso oluma an wuru jugu lamade sigilembe ya ni wara nyimbe minda ibena kamfana ni sidiri kan ni wara ni kala nyinde jigilen soroya o kera makalto kalteo ni wara laman nana ko ni kinyesi man ga famille de la kodi attaquer ndarige aw nya nindi ni ngoy mako har ni jema jonya na menya njie dide papa te bola famille be bonya e père be bonya awa malika be bonya ate bonya yere matende akajje kula don te bonyu yere matende mado de bonu nindi kado ni toro ni nini kololo che pour que ka bonya ni ame ko président ga bonya te bonya ka set ka teme akasigi to de bato na be bonya aka défenseur ou de bato abe bonya asum ko ite fo yede défenseur munumba akodi sécurité munumba akko olude do olude bonya daka olude karama daka olude do no lute ibeta minena tege de commissaire mais mu ya ta bonya na fama te bonya tende parce que ambolo ka poko fama non garde corps munumba no fe voilà bon on fana be a lenx ka garde corps ya onde on fana be man ka famille ka garde corps ya onde e per ka garde corps ya onde e kungolo mana boyoro ka foko be do de tana ni a boloy ka foko ibo nyimi andarge ate de ko chela rejo sans fe yo anya rejo libéré choko mini ambet la ka libéré ke choko de la ka je atai beni nali kangade akari mawo maye kana ibe se kana parce que man ka famille sigilembia ka malde onde farandonka ka jakulu bela jelen wele mawo ma be sigi adira kunu iki adira kono ye kelenye mawo ma be sigi dem parine iki ikana ka den do ta ka parine o site problème yambolo mais en tant que jakulu to tie ka to musu ka fo be na biaka ou be kana galon jugu de siranga jakulu nyemo la munu kuma datu bolo ka kuma muso munu be kuma datu bolo ka kuma che munu be nu be barala nu nindi lenksima kuma datu lu bolo ka kuma onde ko kuma dai donc on debi kumbe ini galon mi bena onde bon galon joila voilà ibena kartu minke kana galon siri man ka famille mamuru la man ka famille dirigeant na onde kuma dato lu bolo de onde kuma dai ni mabi kele onde bi kele sentimentaire yola de iyandoye ube tandoye point kandoye ube tandoye ni dronde do nyaw doye ndaw doye che na fi akode bi kono ko te passer o te passer dien yoroshi non obe passer kata yorojme ateta yoroshi e peri kanga bonya ni bonya kanga depuis kuna mbo bonya kele inde kele la fo jekuli nga bonya de a jama chara a jama ma chayaw abe bonya kato horo de bolo abe bonya kato de la dirao de bolo la diru de bolo la diri munu nu nindi fasoma nu kana flo ba dafe o la diri nu abe bonya kato horo de bolo soldat backup la ikuna lenksi mana boyoro ka video ke na ya do fen ni lenksi ka kele beta nyon fe ayo kele ke de sentiment tende soldat fana ku kolosi oni ma be je aw kana o yere da tigima ni de be soldat chamanka c'est ça ni de be soldat chamanka voilà na nana jekulu kono ka fa nana partenaire ko do ala dro o jekulu te avancer ateta eurojon abetami ateta eurosi donc partenaire te ne bolo manga famille kono atay te partenaire te partenaire te musoyi ne be na bora koronfe ani soldat invisible de be na bora tlebi fe soldat demandé an no de be point ni ndronde do mais entre jekulu kono wi ne madame la présidente de kadi oube ne secrétaire général de hey ni kele bla la secrétaire général ni madame la présidente ni yonche ne be jonde defo mbekele de defo ni yonja ni datola non ne datola buka uro organiser akanga ke tukumina ambe ni biwere bora duguma kana kabo jamana were la kana kabo association were kono kana kabo jekulu were kono kana ambe akode kumbe sino partenaire ko konti non harni binkera e peri mimbe États-Unis ou bien mimbe malla ode kan nambe ambo tiki kelede o sika ka bobela de e peri be de kilenye ambolo moy si amana ke toko amunu biya ka fambe video mais e peri be yoro fona soro antemin kalama antemin kodonde voilà mais qui retombe même la famille lantala kaboka mon famille attaquer ate passé de
wati do seranga tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna en tant que soldat i ye soldat de i bɛ to soldats de la maa si tɛ yen min bɛ tɔgɔ ɲini maninka ka nin kɛlɛ in na kun jumɛn de la kɛlɛ min n'i y'a kɛ o kɛlɛ bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ las'i ma tɔgɔ ɲini b'o la sanga ɲini b'o la n'i y'a kɛ a nɔ yɔrɔ bɛ yen a nɔ bɛ yen parce que lengi ka kɛlɛ jɔyɔrɔ ko t'a la de n'i y'a kɛ walahi place bɛ dɔn k'a fɔ k'i ye kɛlɛ kɛ a bɛ dɔn a bɛ jɔyɔrɔ ɲini ka taa yɔrɔ jumɛn ngo bɛ jɔyɔrɔ ɲini faama dɔ de nɔfɛ n'a sɔrɔ lengi yɛlɛn dɔn i b'a fɔ ko i ka pisan ka tɛmɛ lengi kan mais lengi yɛlɛn tɛ mɔgɔ t'a dɔn yɛrɛ jɛkulu min bɛ i bɛ fɛɛrɛ ɲini k'o de protéger dɔrɔn an mago bɛ nin de la ka jɛkulu in de protéger maninka famille k'a protéger dɔw bɛ k'u ta protéger cogo min de maninka famille bɛ bonya ten de fasodenw de don jamanadenw de don maliyɛndenw de don i n'u ka hakɛ kan ka wa i ni liberté kan ka i kan ka maajuguw kɛlɛ i kan ka kɛlɛ cogo min na i da tɛ minɛ awa i da tɛ don bulon fana kɔnɔ k'a fɔ k'u tɛ kuma i tɛ bagabaga i tɛ tremble i bɛ kuma comme a ka d'u ye cogo min fana a diranw bɛ kuma comme a ka d'u ye cogo min fana papaga tɛ bɔ a la papaga tɛ bɔ a la i ka kuma i ka groupe kan i ka kuma i ka fɛn bɛɛ kan comme a ka d'u ye cogo min da aw y'a ye an ka kɛlɛ min tɛmɛna k'a fɔ ko i y'u da don a la i m'u da don a la o parce que anw y'a yira de anw bɛ sa yanni saya ka se olu ma a y'aw ka baara kɛ dɔrɔn an ka taa minnu bɛ manamanakan fɔ la a y'olu to yen diɲɛ sigibagaw tɛ yan bi mais anw bɛ yan diɲɛ ye nin de anw bɛ lengi nɔfɛ an bɛ maninka famille nɔfɛ parce que n'i y'a mɛn ko lengi t'i se maninka famille de don an kana ɲɔgɔn nɛgɛ walahi ɲɛmɔgɔ foyi tɛ yen ko e ka ɲɛmɔgɔya e tori kɛlɛ nabada k'a sɔrɔ jɛkulu dɔ de t'i ko k'a sɔrɔ maa dɔw de t'i ko n'o maaw bɔr'i ko dɔn o de i tɛ yen de donc minnu bɛ yen n'u ni lengi bɛ baara la ɲɔgɔn n'u bɛ ka lengi defa olu de y'an ka lengi olu de y'an ka maninka ye awa olu de ye maninka famille olu de ye epiri ye ani cɛ a musobaw n'a cɛbaw n'aw ko k'aw bɛ kɛlɛ kɛ lengi nɔfɛ a ye kɛlɛ kɛ a ka ye de a ye kɛlɛ kɛ dɔrɔn n'aw ye kɛlɛ kɛ lengi nɔfɛ dɔrɔn a bɛ k'a fɔ k'aw ye kɛlɛkɛlaw ye o mais an tɛna n sigi dulɔ min kan ni manamanakan fɔ la de ça passe pas soldat bɛɛ k'a dɔn lengi bɛ kɛ m'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ dɛ m'a fɔ ne bɛ bɔ ka kɛlɛ minnu kɛ sisan m'o fɔ dɛ mais lengi bɛ vidéo kɛ a bɛ publication kɛ soldat bɛɛ kan k'o de ta lengi bɛ publication fɛn fɛn kɛ k'o publication in ta k'o partager n'aw ye lengi ta partager ka tila aw ka tila k'a télécharger tout ka tila k'a partager aw ka compte kan yaro compte tɛ ne bolo min dogolen don a tɛ yɛrɛ non page de ka ca ne bolo page si tɛ min dogolen don aw b'a partager aw ka page fana kan k'a publier aw ka page kan fana min n'aw ye min partager lengi bolo i tɛ kelen ye kelen ye nin de n'i bɛ se ka bɔ k'a tigi dasi o video kelen in ta i k'a tigi gosi depuis a ka di fɔ a man di nin de don dɛ ani cɛw yɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo dan de don salut internet bon week-end. Naganti karamabuwa joni buzno badane bolo. Aunwate wayilu masalero. Naganti karamabuwa joni buzno badane bolo. Aunwate kamadu masalero. Ami ala wabo, ami kira wabo. Mawi bana nyowa malolo, ala kila bobela. Dokanga ge konvenci ala ala kila ni bela. Toni ne bela yinina. Alamana mina tiga dongana obari dagana niga pame obari dagana la niga panganye obari dagana la ya la iso banana obari dagana la iso kene ala obari dagana